बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। जनाब, हमेशा हम प्रोग्राम के आगाज़ में कहते हैं कि आपने दिन का आगाज़, अगर आप चाहते हैं कि आपकी रूटीन में, आपके काम में, आपके रिज़्क़ में बरकत हो, आपकी रूह को सुकून पहुँचे, तो उसके लिए करना आपने क्या है कि अपने दिन का जो आगाज़ है वो सबसे पहले तो आपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है कि एक नई सुबह उसने हम सबको देखना नसीब की है। ज़िक्र इलाही से, कलाम इलाही से दिन का आगाज़ कीजिए, नमाज से दिन का आगाज़ कीजिए, तो देखिएगा आपके काम में भी बरकत होगी, आपके रिज़्क़ में भी बरकत होगी और आपकी रूह को भी सुकून पहुँचेगा। अच्छा इखलाक रखना, अच्छी नीयत के साथ जो है वो अच्छी सोच के साथ जब आप दिन का आगाज़ करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो यकीनन ज़िंदगी में उसका रिज़ल्ट जो है वो हमें अच्छा ही मिलता है। इसलिए ख़ुद को हर मुमकिन कोशिश करें अच्छा बनाने की, अच्छे इखलाक, एक अपना जो रवैया है वो पॉजिटिव करने की कोशिश कीजिए, तो देखिएगा ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। इसकी जो खूबसूरती है वो आप वाकई ही इंजॉय कर सकेंगे। टॉपिक भी आज हमारा बहुत खूबसूरत है। टॉपिक बताने से पहले अपने आज के वार्डरोब के बारे में बता देती हूँ। जनाब, आज का मेरा वार्डरोब है अलीनाज़ फैशन का। बड़ी यूनिक इनकी कलेक्शन आई है। आगे तो आपको पता है रमज़ान की भी आमद होगी और हमें डिफरेंट ड्रेसेस चाहिए, तो जनाब इनके सोशल मीडिया पे जाएं, अच्छे से ड्रेसेस आप सेलेक्ट करें, बाय करें और अपने हर दिन को आप खूबसूरत कर सकते हैं। टॉपिक बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अहम भी है, बल्कि आपने देखा होगा कि आए दिन हम अपने यूथ को अपने इस प्रोग्राम में अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उन्हें प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। जब हम देखते हैं कि हमारी यूथ का जो है वो 64% से ज़्यादा जब हमारी यूथ है, तो व्हाई नॉट हम उन्हें मज़ीद उन्हें अप्रिशिएट करें, उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश करें, ताकि वो अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना सके, अपने आप को कामयाबी की राह पे गामज़न कर सके। जब आप लकीर के फ़कीर हो जाते हैं ना, फिर बहुत सारी चीज़ें मुश्किल होना शुरू हो जाती। हर इंसान के अंदर एक तख्लीक मौजूद है, हर इंसान के अंदर ऐसी कोई ना कोई सलाहियत मौजूद होती है जिसको पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। और जब आप उस सलाहियत को पहचान जाते हैं, उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, तो यकीनन हमें कामयाबी ज़रूर मिलती है। लेकिन जो बात मैंने की लकीर का फ़कीर, जब हम लकीर के फ़कीर हो जाते हैं, तो जो अपनी हमारी सलाहियत है उस पर हम काम नहीं करते। हम ये देखते हैं सोसाइटी में क्या चल रहा है, माशरे में किस चीज़ की वाह वाह है, कौन सी ऐसी डिग्री है, कौन सा ऐसा काम है, कौन सा ऐसा बिजनेस है जो हमें करना चाहिए जिससे हम कामयाब हो सकते हैं, या हमारी इज़्ज़त जो है वो, हमारा एक रुतबा जो है, हमारा मर्तबा बुलंद हो सकता है। तो उसकी वजह से हमारी अपनी सलाहियत कहीं ना कहीं खो जाती है। तो जनाब, बात ये है कि जब आप, आपके वालिदैन या आपके टीचर इस चीज़ को देख लें कि एक बच्चा या बच्ची वो किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, किस चीज़ में ज़्यादा उसका दिल लग रहा है, वो तवज्जो दे रहा है, वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, वो कोई भी ऐसा आर्ट हो सकता है, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, तो उस पर फोकस करना, उस पर तवज्जो कर, उस चीज़ को एक्चुअली में पहचान लेना। जब आप पहचान जाते हैं, तो फिर आपको आपकी तख्लीक का मकसद, अशरफुल मखलूक़ात होने का मकसद, इस दुनिया में आने का जब आप मकसद पहचान जाते हैं, तो सारी प्रॉब्लम हल हो जाती है। तो आज का टॉपिक, पहला जो हमारा सेगमेंट है, वो कुछ ऐसा ही है कि अपनी सलाहियतों को पहचानते हुए एक प्यारी सी छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची जिसने अपनी सलाहियतों को पहचाना, उसने देखा कि वो बड़ी अच्छी राइटर बन सकती है, और ना सिर्फ उन्होंने ये पहचाना बल्कि उस पर काम भी किया, और छोटी सी उम्र में ही एक किताब लिख डाली। अब ये है ना सोचने वाली बात कि अच्छा, हम तो सिर्फ किताबें पढ़ते हैं, ये सोचते हैं कि कोई बहुत ही ज़्यादा उम्ररसीद बंदा होगा या कोई ऐसी खातून होगी जिसका बड़ा एक्सपीरियंस होगा, तभी जाके वो बुक्स लिखते हैं, अपनी ज़िंदगी के जो तजुर्बात हैं वो उसमें नुमाया करते हैं। लेकिन एक कम उम्र बच्ची जो है या बच्चे जो हैं, वो कैसे किताब लिख सकते हैं? अब ये हुई ना सोचने वाली बात। तो आप ज़्यादा हैरान परेशान मत होइएगा, उस बच्ची से हम आपको मिलवाएंगे और उनसे हम पूछेंगे, जानेंगे कि ये जो सोच, ये जो सलाहियत है, ये आपके अंदर कैसे आपने इसको पहचाना, और कैसे आपको लगा कि आप बड़ी अच्छी राइटर बन सकती हैं। एक और चीज़ हम यहाँ पे ज़रूर आप लोगों के लिए मैं उनसे पूछूंगी, बल्कि आपको गाइड करेंगी कि अगर आपको लगता है, बल्कि हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं, अगर इनमें से किसी को लगता है कि वो अच्छे राइटर बन सकते हैं, उनमें लिखने की सलाहियत है, वो किसी अच्छे टॉपिक पे बुक लिख सकते हैं, तो उन्हें बेसिक
किन पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए, किन चीज़ों को उन्हें मद्देनज़र रखना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए। मतलब कोई ऐसी गाइडलाइन होती है, कोई ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं हर चीज़ को। देखिए हम अगर किसी भी फील्ड की बात करें तो कोई ना कोई ज़रूर उसके तकाज़े होते हैं उस फील्ड में कामयाब होने के, वहाँ ख़ुद को आगे प्रमोट करने के, अपने आप को आगे लेकर चलने के, या जो भी आपको टास्क मिलता है उस टास्क पे आपने कैसे पूरा उतरना है, कैसे उसे मुकम्मल करना है, कैसे उसमें आपने कामयाबी हासिल करनी है। इस हर चीज़ के कुछ ना कुछ तकाज़े मौजूद हैं। अब उन्हें पूरा कैसे करना है, उन्हें जानना कैसे है, समझना कैसे है, उस पे अमल करते हुए ख़ुद को या फिर मुआशरे को कैसे गाइड करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जनाब। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि हम कहीं ना लैक कर जाते हैं, हम समझते नहीं हैं, हम पहचानते नहीं हैं। और जब हम अपने आप को नहीं पहचानते, अपनी तख्लीक को नहीं पहचानते, अपनी जो सलाहियत है उसको जब हम नहीं पहचानते तो प्रॉब्लम तब आती है। अब इस प्रॉब्लम का हल आज हम निकालेंगे। अगर कोई राइटर बनना चाह रहा है, कोई लिखना चाह रहा है, तो कैसे वो लिख सकता है, कैसे ख़ुद को जो है वो मनवा सकता है, ये आज सारी चीज़ें जानेंगे। मेहमान हमारे साथ होंगी, उनसे हम पूछेंगे, उनसे हम जानेंगे कि आप इतनी कम उम्र में आप राइटर बनी हैं, किसने आपको गाइड किया, किसने आपकी हेल्प की, कितना टाइम लगा आपको एक बुक लिखने में, क्योंकि हर चीज़ टाइम टेकिंग होती है ना, हर चीज़ वक्त मांगती है। और कुछ अगर मैं कहूँ कि माँ बाप का बहुत अहम किरदार इसमें होता है, या मैं कहूँ हमारे टीचर्स का इसमें बहुत अहम रोल होता है, या फिर अगर मैं कहूँ कि ओवरऑल सोसाइटी का इसमें रोल होता है, तो कोई शक नहीं है। अब ये वो चीज़ें हैं, अब ये वो काम है, अब ये वो पॉइंट हैं, वो तकाज़े हैं जो मुझे लगता है हम सबको इस बारे में जानने की, इस पे फोकस करने की ज़रूरत है, स्पेशली वालिदैन को, कि क्या हमारे जो वालिदैन हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि उनका जो बच्चा है या बच्ची है उसमें ऐसी कोई सलाहियत है कि वो उनका नाम रोशन कर सकती है। बल्कि ना सिर्फ उनका नाम रोशन कर सकते हैं, बल्कि उनके जो वालिदैन, जो मुआशरा, जो मुल्क पाकिस्तान है उसका भी नाम रोशन किया जा सकता है। ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे अगर मैं समझती हूँ कि अगर हम फोकस करें, अपने तमाम हम जो मुआशरे में रहने वाले फ़र्द हैं, अगर हम फोकस करते हैं, तवज्जो देते हैं, तो हर मुमकिन ये यकीनन ये 100% श्योर होगा कि कोई भी बच्चा, कोई भी बच्ची किसी भी फील्ड से हो, वो डेफिनेटली कामयाब होगी। अब उस कामयाबी को जो कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ तकाज़े होते हैं जनाब, वो जानना बड़ा ज़रूरी होता है। तो हमारे इस पहले सेगमेंट का जो मकसद होगा वो यही होगा कि हम आपको बता सकें कि अगर ये छोटी बच्ची किताब लिख सकती है, अपने आप को प्रमोट कर सकती है, अपने वालिदैन का नाम रोशन कर सकती हैं, अपने टीचर्स का, अपने इदारे का, अपने इस मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं, तो जनाब आप जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं कर सकते? यकीनन आप लोग भी करेंगे। तो वो छोटी सी प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी बच्ची इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनकी तरफ लिए चलते हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी जर्नी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? माहम फराज। माहम फराज हमारे साथ है। माहम, आपने बहुत ही कम उम्र में माशाल्लाह मैं कहूँ तो इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और यकीनन माहम को अच्छा लग रहा है, खुशी का जो है वो मौका है। माहम, आपको कितना टाइम लगा था किताब लिखने में? मुझे साल लग गए थे, तकरीबन 4 साल लग गए। 4 साल? अभी आपकी उम्र कितनी है? मैं 15 साल की हूँ। 15 साल की है, 4 साल लग गए थे आपको किताब लिखने में, यानी कि आपने बहुत ही अर्ली एज में इस काम स्टार्ट किया। अच्छा, आपको कैसे महसूस हुआ था? किसी ने गाइड किया या आपको खुद लगा कि आप बड़ी अच्छी राइटर बन सकती हैं, लिखना जानती हैं, ये टैलेंट आप में मौजूद है? मेरे अंदर ये टैलेंट था, मैं लिखती थी, लेकिन मुझे ये नहीं लगता था कि मैं एक राइटर बन सकती हूँ। उस वक़्त मेरे तस्वर में भी नहीं था। लेकिन उसके बाद एक दफ़ा मैंने अपनी एक पोएम लिखी, तो वो मैंने अपनी मामा को दिखाई, तो मामा कहती हैं कि ये तो आपने बहुत प्यारी लिखी है। अच्छा। एंड आप इन सबको आप जो भी लिखती हो इस सबको कंपाइल करना स्टार्ट करो, और फिर हम पब्लिश करवा देंगे। और दैट्स माय जर्नी।
ग्रेट. वालिदैन की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जैसे मैंने आपको इंट्रो में भी कहा कि वालिदैन अगर बच्चे को पहचान जाए तो यकीनन बच्चे के लिए आगे मूव करना ज़्यादा आसान हो जाता है. अच्छा, वालिदैन का कुछ एम होता है ना कि उनका बच्चा बड़ा हो के डॉक्टर इंजीनियर की तरफ जाए, इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट ले, तो आपके पेरेंट्स ने आपको हर मुमकिन सपोर्ट किया कि ठीक है अगर आप एक अच्छी राइटर बन रही हैं तो व्हाई नॉट, गो अहेड. जी बिल्कुल इसी तरह था. Great. वैसे तो बाबा का, जो मेरे बाबा हैं, उनका ये ड्रीम था कि मैं CSS करूं. वो भी मेरे एम्स में शामिल है, वो भी मेरे फ्यूचर प्लान्स में शामिल है, बट उसके साथ साथ ये भी एक साथ साथ ये एक हॉबी जो है इसको कह सकते हैं, ये एक शौक, ये भी चलता रहेगा. फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश. इंग्लिश. बुक आपने कौन सी लिखी है? थॉट्स टू पेपर. थॉट्स टू पेपर. उसमें ये नाम आपने क्यों सेलेक्ट किया? ये नाम, इसके पीछे बस यही रीज़न है, थॉट्स दिमाग में आती हैं, उनको पेपर पे डालना, थॉट्स टू पेपर. तो आपने ये जो बुक लिखी थॉट्स टू पेपर, इसमें आपने किस चीज़ को, किस मौजू को, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा आपने फोकस किया? ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को पर लिखी, जैसे बारिश पे लिखी, रेन पे लिखी मैंने, वेदर चेंज पे लिखी, इमेजिनेशन पे लिखी, और ड्रीम्स पे लिखी. इस तरह मुख्तलिफ मौज़ूआत पे लिखी मैंने. तो उसमें क्या आपने क्या रुख दिया उन मौज़ूओं को, यानी कि जो भी आपके उसमें मौज़ूआत थे, जो भी टॉपिक्स थे, उनमें क्या एक मुआशरे का जो अक्स है, जो यहाँ होने वाली एक्टिविटीज़, जो हलचल हैं, वो उसको आपने पेश किया, उसको बयान किया? जी मैंने जो हमारा एक है रेन ऑफ नेगेटिविटी, उसमें मैंने हमारे जो माशरा है उसका पॉजिटिव और उसका नेगेटिव साइड को मैंने डिस्कस किया था. एंड उसके बाद फिर मैंने उसके एंड पे लिखा था कि आई एम फीलिंग पॉजिटिव. मतलब कि यू हैव टू स्टे पॉजिटिव. अगर आप नेगेटिव हो जाते हैं तो फिर आपके लिए काफ़ी चीज़ें, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी बंद हो जाती हैं, मिस कर देते हैं. जी बिल्कुल. तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रुख को कैसे डिफ़ाइन किया, कि क्या ऐसा आपको फील हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि ये चीज़ हमारे माशरे में पॉजिटिव हो रही है और ये चीज़ नेगेटिव हो रही है, अब दोनों को मैंने मिक्स करना है और उसका एक रिज़ल्ट निकालना है? अब ये जो नेगेटिव साइड थी जो हमारे माशरे की, ये पर्सनली मुझे बहुत बुरा लगता था ना, जो मेरे इर्द गिर्द, जो मेरे सराउंडिंग में हो रहा था, तो वो मुझे नहीं लग रहा था कि, मुझे लग रहा था कि कुछ सही नहीं हो रहा. तो उस पर मेरी थॉट प्रोसेस स्टार्ट हुआ. उसके बाद फिर मैंने उसकी पहले ड्राइंग बनाई. अच्छा. एंड उसके बाद फिर मैंने प्रॉपर लिखा इन वर्ड्स. ग्रेट. अच्छा, कहते हैं अल्फाज का चुनाव बड़ा मैटर करता है. बिल्कुल. तो आप जब लिख रही थी तो कोई आपको गाइड करता था? वैसे तो मतलब मैं खुद से ही लिखती थी, लेकिन अगर जैसे कोई राइमिंग वर्ड, कोई मुतरादिफ वगैरह इस तरह ढूंढने में कभी कभी मामा की हेल्प ले ली, या आई थिंक एक दो बार मैंने गूगल से भी हेल्प ली होगी शायद. अच्छा. कुछ इस तरह से, मतलब सिर्फ वर्ड्स को सर्च करने के लिए. ठीक है. लेकिन अगर मुझे ना मिले तो फिर करेक्ट करने के लिए कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए. बिल्कुल बिल्कुल. ओके. कोई आपका पसंदीदा राइटर हो या किसी से आप इंस्पायर हुई हो तो आपको लगा हो कि अच्छा मैं भी राइटर बन सकती हूँ, मुझे भी लिखना चाहिए? नहीं, मेरा ऐसा कोई इंस्पिरेशन नहीं है एज अ राइटर. अभी तक नहीं है. तो कोई किसी राइटर को पढ़ती भी नहीं है? नहीं. यानी बिना पढ़े, बिना किसी को देखे, बिना इंस्पायर हुए, अपनी सलाहियत को पहचान के उस पर काम करना, ये एक एप्रिसिएशन वाला काम है माशाल्लाह से. कोई मुश्किल पेश नहीं आई किस चीज़ में? लिखते हुए नहीं, मतलब हाँ इस तरह हुआ. 4 साल का आपका एक ये टाइम पीरियड था, एक स्ट्रगल थी. 4 साल में आपने बुक मुकम्मल की, और 4 साल एक अच्छा खासा लंबा अरसा होता है. मेरी ये था ना कि जब मैं लिखती थी तो एक आध बार इस तरह हुआ कि मैंने किसी और पेज पे या किसी और रजिस्टर पे लिख दिया, तो वो रजिस्टर या गुम हो जाता या पेज, और फिर वो ख़त्म हो जाती, वो पोएम ही ख़त्म हो जाती. अच्छा, ये कहते हैं कि मुसन्निफ़ के माइंड में उस वक्त, राइटर के माइंड में जो चीज़ आती है ना वही वैलिड होती है, क्योंकि वो एक आमद का सिलसिला होता है. तो मज़ीद में आपसे जानते हैं, हम ब्रेक लेनी है. ब्रेक के बाद नाज़ मेरी छोटी सी बच्ची से मज़ीद भी इनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं. हमारे साथ फिर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा. आज का हमारा पहला सेगमेंट, पहला जो टॉपिक है
वो कहूँ तो एक निश्चित हमारी एक छोटी सी बच्ची के साथ है जो कि राइटर हैं, और कम उम्र में लिखना, अपनी उस सलाहियत को पहचानना, यकीनन ये एक बहुत बड़ी बात है। और सच सवेरा का तो आपको पता है, सच सवेरा की टीम, सच टीवी के मैनेजमेंट हमेशा उन लोगों को, उन बच्चों को, उन बच्चियों को अप्रिशिएट करता है, मोटिवेट करता है, प्रमोट करते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी में मज़ीद आगे बढ़ सके। क्यों कहते हैं कि जब आपकी एक अप्रिसिएशन जो होती है ना, वो आपके लिए एक फ्यूल का काम करती है कि आपने कोई काम किया है और अपनी उम्र से बढ़ के किया है, और उस बच्चे को या उस बच्ची को आप अप्रिशिएट कर दें, उससे तारीफ़ के चंद अल्फाज उसके लिए बोल दें, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारे मुआशरे में इस चीज़ की ना कमी देखने में मिल रही है। हम तारीफ़ इसलिए नहीं करते, सराहते इसलिए नहीं है कि कहीं ये मुझसे या मेरे बच्चों से आगे ना निकल जाए। तो यही एक वजह है, अगर मैं कहूँ कि हम अगर पीछे हैं, तरक्की की राह पे गामज़न नहीं हो पा रहे, हमारे बच्चे उस तरह से कामयाब नहीं हो पा रहे, हमारे बच्चों का माइंडसेट उस तरह से नहीं बन पा रहा, उसके पीछे एक रीज़न ये है। अगर हम अपनी तरह, जैसे हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को लोग उनकी तारीफ़ करें, उसी तरह से अगर दूसरे के बच्चों की तारीफ़ करना शुरू कर दें, तो देखिएगा रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। तो जनाब, इसी तरह एक छोटी सी बच्ची हमारे साथ है, माहम हमारे साथ है। माहम, बात कर रहे थे हम कि माशाल्लाह आपने बुक लिखी, 4 साल में लिखी। ये 4 से एक लंबा अरसा होता है, तो इस 4 साल में किताब लिखते हुए जिन मसाइल का या जिन किसी मुश्किलात का प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी हो, तो वो ज़रूर बताएं नाज़रीन को। नहीं, मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी। हाँ, बस कभी कभी जो आपने लिखा, मैंने लिखा किसी पेज पे या रफ कहीं पे लिखा, तो कभी मिसप्लेस हो गया, कुछ इस तरह। उस सिनेरियो में मेरे पास थोड़े प्रॉब्लम्स आए, बट उसके अलावा फैमिली सपोर्ट था, एनवायरमेंटल सपोर्ट था, और मामा बाबा की हेल्प थी, मामा बाबा की मोटिवेशन और इनकरेजमेंट थी। एंड अच्छा, कहते हैं कि जो राइटर या शायर कोई भी उस वक्त जो लिखता है, वो सडन उसके माइंड में ख़यालात आते हैं, वो सोच, वो तलफ़ुज़, वो अल्फाज, वो एक पूरा एक उसके सामने एक स्टोरी आ जाती है। आपने कहा कि वो अगर कहीं मिसप्लेस हो जाती थी, गुम हो जाती थी, दोबारा उसको कैसे आप मुकम्मल करती थी? नहीं कर पाती थी। नहीं कर पाती थी। यस, ये चीज़ वाकई है कि दोबारा वो मुकम्मल नहीं होती। आपकी बुक जो है मार्केट में सेल हो रही है? इस वक्त आउट ऑफ स्टॉक है। आउट ऑफ स्टॉक? ग्रेट जी। और उसका अभी उसी बुक का सेकंड एडिशन के प्री ऑर्डर स्टार्टेड है मेरी वेबसाइट पे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। उसकी जो अर्निंग थी, जो आपने उसका अर्न आपने किया, उसका आपने क्या किया? क्योंकि वो फर्स्ट आपकी अर्निंग थी। जी बिल्कुल, वो मैंने एक ग्रेट कॉज के ऊपर लगाया, दैट इज़ रीडिज़ाइनिंग एजुकेशन। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इस वक्त, पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो बिल्कुल रॉटन हो चुका है और जिसको चेंज करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। चेंज भी नहीं, रीबिल्ड करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो वो उस चीज़ पे मैंने लगाया जो मेरी मामा का और मेरा मिशन है। तो आप अपनी एक्चुअली में मामा के मिशन को आगे बढ़ाने में उनका साथ दे रही। बिल्कुल। तो ये सोच कैसे आई कि मामा के मिशन के साथ उनकी हेल्प की जाए, उनका साथ दिया जाए? क्योंकि एज अ स्टूडेंट मुझे भी वो सब चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं। ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ये नौजवानों को सुसाइड करने पे मजबूर कर रहा है। मेंटल प्रेशर, डिप्रेशन, एंजाइटी। जब आपकी जो तालीम है वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ पे उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। कुछ आप जो स्कूल में सीख रहे हो आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पा रहे हो, तो उस तालीम का फ़ायदा नहीं है। दैट्स बेसिकली यूजलेस। जी, तो बस एज अ स्टूडेंट मुझे भी ये फील हुआ, तो इसीलिए मैंने मामा के हेल्प करने की। दैट्स वेरी ग्रेट। ये वो बात नाज़रीन, हम यहाँ पे कोई PhD स्कॉलर करे, कोई एजड बंदा करे, तो हम कहेंगे हाँ ये तो अपने एक्सपीरियंस से, या ठीक है ये माशरे के एक तकाज़े हैं, ये बात करना ज़रूरी है। लेकिन इस उम्र का बच्चा, यानी कि आपने हम उम्र लोगों की जो प्रॉब्लम, जो फीलिंग है, वो बयान करें कि एक्चुअल में बच्चा चाहता क्या है, वो करना क्या चाहता है। कि खुदारा वो जो इतने भारी भारी बैग आपने उनको थमा दिए हैं, इतना ज़्यादा सिलेबस का बोझ आपने उनके सर पे डाल दिया है, उससे निकाल कर बच्चों की जो अपनी सलाहियत है ना, उसमें उन्हें काम करने की, उसमें खेलने की इजाज़त दें, ताकि आपका बच्चा जो है वो ज़हनी तौर पर फ्रेश रहे।
उसके ऊपर कोई स्ट्रेस, कोई डिप्रेशन, कोई इस तरह की चीज़ें उस पर हावी ना हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली हमने किताबों का बोझ उस पर डाल दिया है और किताबों से निकलने की उनको फुर्सत ही नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा क्या करेंगे। मैम आप मुझे बताओ कि आप भी इन किताबों के बोझ से दबी हुई हैं या आपकी मम्मा आपको कुछ और एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने देती हैं? मुझे एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने देती हैं, लेकिन वही बात आ जाती है, 8 सब्जेक्ट्स, हाँ। उनका प्रेशर, ट्यूशन, टेस्ट, स्कूल टेस्ट वगैरह, उस सब में क्रिएटिव वर्क का जो टाइम है वो बहुत कम निकल जाता है। एंड मोस्ट प्रोबेबली यही काफ़ी बच्चों के लिए इशू होगा कि वो अपने क्रिएटिव स्किल्स को, मुझे पता है कि मेरे से कहीं गुना ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं पाकिस्तान में, बट उन्हें वो स्पेस और टाइम नहीं मिल रहा ड्यू टू द सिलेबस प्रेशर। यस। तो आप ये जब अपनी बुक लिखती थी तो किस टाइम, कौन सा वक्त आपने महसूस कर रखा था कि ये वक्त है, ये सिर्फ मैंने किताब लिखने के लिए रखा हो? नहीं, आपको पता है कि जो ये शायरी होती है ये एक स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है, ये यानी कोई वक्त नहीं है जी, किसी भी वक्त आपको कोई ऐसे अल्फाज, कोई ऐसी चीज़ मिल सकती है कि आपको फ़ौरन से वो लिखना पड़े। एग्जैक्टली। तो मैं बस कॉपी पेन लेके बैठ जाती हूँ और मैं कहती हूँ मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं अपने रूम में चली जाती हूँ और बस इसी तरह होता है। हाँ हाँ। अच्छा, जब आपकी किताब आई, लोगों ने आपको सराहा, आपको अप्रिशिएट किया, कैसा महसूस हुआ? मुझे अच्छा, बहुत अच्छा लगा, और बस मैं अल्लाह का शुक्र कर रही थी कि मैं इस लेवल तक पहुंची जहाँ तक काफ़ी लोगों को बहुत सारे साल लग जाते हैं, डेकेड्स लग जाते हैं लोगों को इस मुकाम पर पहुंचने के लिए। ठीक, एक अच्छी तहरीर के लिए या एक अच्छी बुक लिखने के लिए, अच्छी पोएम, कुछ भी ऐसा लिखने के लिए हमें किन चीज़ों को बेसिक फॉलो करना चाहिए, या उसका एक जो एक्चुअल एक तरीका है वो क्या हो सकता है? एक अपनी पोएम लिखने का, पोएम हो गई, बुक हो गई, कुछ भी आपने जब लिखना है। देखिए, आपका जो टैलेंट है उसको आप खुद पहचाने, एंड आपके अंदर से जो निकल रहा है वही लिखे। मतलब कि जैसे कि आजकल चैट जीपीटी का ज़माना है, आई सजेस्ट कि उसको कम से कम यूज़ करें। हाँ, हम उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करें ताकि हमें खुद से कुछ सोचना ना पड़े। जी बिल्कुल, इस तरह हो रहा है, लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी तो सच निकल आता है, सच सामने आ जाता है। और ये महाम की बड़ी अच्छी बात है कि सच में बैठ के सच बता रही है कि सच सामने आ जाता है, इसलिए अपने टैलेंट पे, अपनी सलाहियत के मुताबिक आप काम करें। जी, और बस अपने सेल्फ बिलीव और नो दैट सेल्फ, दैट्स ऑल आई वांट टू से। अच्छा, क्या सेल्फ बिलीव की आपने बात की, हमारे बच्चे, आपने खुद ही कहा कि माशाल्लाह आपसे भी ज़्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं और होंगे भी इंशाल्लाह, मज़ीद हो सकते हैं अगर हम उन पे काम करें, लेकिन क्या इस वक्त जो हमारा निज़ाम तालीम है, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है, या पेरेंट्स की तरफ से जो बच्चों पे तवज्जो जिस तरह से दी जा रही है या नहीं दी जा रही, या टीचर्स की तरफ से जो बच्चों को रिस्पांस मिल रहा है, उन्हें किताबों से बाहर निकलने की इजाज़त ही नहीं, उनको वक्त नहीं मिल पा रहा, तो ये सेल्फ बिलीव, ये बच्चों को अपने ऊपर एक एतमाद उस तरह से कायम है या कहीं डगमगा रहा है? फ़िलहाल तो ऐसे ही डगमगा रहा है, लेकिन हमारा यही एम है कि हम ये सेल्फ बिलीव को जगाएं, क्योंकि जब आप अपने आप के साथ ठीक नहीं होते, मतलब कि यू आर नॉट ट्रू टू योरसेल्फ, तो फिर आपको एक गिल्ट सा रहता है। जैसे अगर एक बच्चे के अंदर हिडन टैलेंट है, वो लिखता है, फॉर एग्जांपल वो लिखता है, ठीक है, बट उसको वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा कि वो अपना काम शाया करे, पब्लिश करे, लोगों को दिखा सके। जी, तो वो, और फिर इस तरह क्या होता है कि उसका जो सेल्फ बिलीफ होता है वो ख़त्म होता रहता है। उसको ये लगता है कि नहीं, मेरा काम इस काबिल नहीं है, आई एम नॉट केपेबल इनफ, आई एम नॉट एबल इनफ टू यू नो शो माई सेल्फ। मेरे खुद पे इस तरह का टाइम आया था एक दफ़ा के लाइक मुझे लगता था नहीं, मैं नहीं कर सकती, ये मेरे बस की बात नहीं है। यानी हिम्मत हार रही थी। जी, हिम्मत हार रही थी, लेकिन उसके बाद फिर मामा और बाबा दोनों ने फिर मुझे इनकरेज किया, और फिर इसी तरह की इनकरेजमेंट हर बच्चे को चाहिए, और हर बच्चा डिजर्व करता है ये इनकरेजमेंट। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। अच्छा, कुछ पेरेंट्स हैं या कुछ टीचर्स हैं, बच्चा जब कुछ लिखने की कोशिश करता है वो उसे रोक देते हैं
تو کیا اس طرح بچے کو روکنا چاہیے اگر وہ کچھ لکھ رہا ہو؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. یہ کہتے آپ تو ابھی یہ کر نہیں سکتے, آپ کی ابھی یہ عمر نہیں ہے, آپ کیا غلط لکھے جا رہے ہیں؟ یہ بہت غلط پریکٹس ہے ان مائی اوپینین, کیونکہ اگر بچوں کو بس آپ کو پتہ ہے روکنا نہیں چاہیے, روکنا نہیں چاہیے, اور ان کو اپنے آپ کو ایکسپریس کر دینا, کر لینے دینا. غلطیوں سے سیکھے گا نا. جی بالکل. جب تک لکھے گا نہیں تب تک پرفیکشن کیسے آئے گی؟ ایگزیکٹلی. غلطیوں سے سیکھے گا, جب تک گرے گا نہیں, سنبھلنا نہیں جانے گا. ناظرین مزید بھی ہم ماہم سے جانیں گے کہ کچھ ایسے, بلکہ میں آپ کے لیے ان سے ماہم سے کچھ پوائنٹس لوں گی کہ اگر آپ کوئی پویم لکھنا چاہ رہے ہیں, کوئی کتاب لکھنا چاہ رہے ہیں, تو کہاں سے شروع کریں, آغاز کیسا ہونا چاہیے, یا کامن آج کل کے ٹاپکس کون سے ہیں جو کہ بچوں کے لیے اسپیشلی ماہم سے میں کہوں گی کہ وہ آپ بچوں کے لیے سجیسٹ کریں کہ کون سے کامن ٹاپکس ہیں جس پہ آپ لوگ کام کر سکتے ہیں, اوور سب بچے جو ہیں اس پہ کام کر سکتے ہیں, اور آغاز اسپیشلی وہ کہاں سے کرے اور کس طرح سے ایک تسلسل جو ہے نا وہ رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ میں نے آج لکھنا شروع کیا ہے, کل میری بک مکمل ہو جائے اور پرسوں وہ شائع ہو جائے اور اس کے اگلے ہی دن مجھے اس کی ارننگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے. یہ سلسلہ یقیناً آپ کو کامیاب نہیں کرتا. ہر چیز, ہر کام جو ہے وہ وقت مانگتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہم ماہم سے جانیں گے آپ لوگوں کے لیے, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا پہلا سیگمنٹ ایک ایسی پیاری بچی کے ساتھ ہماری نشست ہے جو کہ رائٹر ہیں, مصنفہ ہیں, اور انہوں نے اپنی ایک بک لکھی ہے بہت ہی کم عمری میں. اب اس بچی کو اپریشیٹ کرنا, اسے پروموٹ کرنا, یہ یقیناً میری, آپ کی, ہم سب کی ذمہ داری ہے. لیکن اس ذمہ داری کے ساتھ ایک اور بھی ہمارا فرض ہے, وہ یہ کہ اس بچی کے تھرو ہم آپ تمام بچے جو گھر بیٹھے ہیں, ایون پیرنٹس, ان کو بھی بتائیں کہ اگر ماہم یہ کارنامہ سر انجام دے سکتی ہیں, اپنی صلاحیت پہ کام کر کے ایک کتاب لکھ سکتی ہیں, تو آپ کے بچے کیوں کچھ نہیں کر سکتے؟ ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں اگر آپ ان پہ توجہ دیں, ان پہ فوکس کریں. وہ ڈھیر ساری کتابوں سے نکال کے آپ ذرا ان کے ٹیلنٹ پہ, ان کی صلاحیت پہ, ان کے انٹرسٹ پہ کام کر لیں, تو دیکھیے گا آج اگر ماہم یہاں پہ ہے تو کل آپ کا بچہ بھی یہاں بیٹھ کے اپنی ایک کامیابی جو ہے وہ ہمارے ساتھ سکسیس سٹوری شیئر کر سکتا ہے. لیکن توجہ آپ لوگوں نے دینی ہے. ماہم مجھے بتائیے گا, بچوں کے لیے جو اس وقت پیرنٹس یا بچے آپ کو سن رہے, ان کے لیے یہ سوال میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اگر کوئی کتاب لکھنا چاہے, بلکہ پہلے میں آپ ہی کے متعلق سوال پوچھ لیتی ہوں. کامن کویسچن ہے, یہ یقیناً ڈفرینٹ انٹرویوز کے دوران آپ سے پوچھا بھی گیا ہوگا کہ آپ نے جب لکھنا شروع کیا تو آپ کیسی کتابیں یا کیا زیادہ پڑھنا پسند کرتی تھی جس سے آپ کو الفاظ ملیں, جس سے آپ کو کچھ ایسی سٹوریز یا کوئی ایسے تھاٹس آپ کے مائنڈ میں آئے کہ اچھا مجھے اس پہ کام کرنا چاہیے؟ مجھے میں ایسا کچھ پڑھتی نہیں تھی, لائک ایسے دیکھنا, کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے. جی, میں سانگ سنتی تھی, انگلش سانگس. ہاں, ایک گیم ہے مائنڈ کرافٹ, تو لائک وہ میں بہت کھیلتی تھی. ہاں, تو اس سے اس کی وہ ڈفرینٹ سانگس کی پیروڈیز بناتے تھے, تو وہاں سے میں نے کچھ ووکیبلری پک کی, کچھ میں ایسے ورڈ لیس اسٹوری بناتی تھی, لائک ایسے کیریکٹرز ڈرا کرتی تھی, اسٹک کیریکٹرز جو ہوتے ہیں ان سے میں کیریکٹرز ڈرا کرتی تھی, اور پھر وہ تھوڑا سارا پروسیس ہوتا تھا. اور اس کے علاوہ ووکیبلری پہ بابا نے بہت ہمارا کام کروایا. ہمارا جو بیسکلی جو ہے, میری فیملی جو ہے, لائک ایز ان بابا کی جو سائڈ ہے, موسٹلی ہمارے آتے جاتے ہر جگہ لٹریچر ہے. اچھا, لائک اگر کوئی کانورسیشن چل رہی ہوگی, موسٹ آف دا ٹائم آپ اشعار سن رہے ہوں گے, مصرے سن رہے ہوں گے. اسی طرح جب بابا آتے ہیں تو وہ روز رات کو سونے سے پہلے ہمیں پاس بلاتے ہیں, اور پھر ایک بک سے یا خود سے ہی کوئی شعر پڑھتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اس کا آپ تشریح کریں. گریٹ. تو یہ پریکٹسز کچھ ہیں جن کی وجہ سے میرے اندر کچھ لٹریری اسکلز آئیں, اور ووکیبلری اینڈ آل. دیٹس ویری گریٹ. وہ بچے جو لکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ لکھنے سے پہلے وہ کن چیزوں کو فالو کریں؟ لکھنے سے پہلے کوئی ایسے ٹپس, کوئی ایسی چیزیں جو بہت ضروری ہوں, نہ کہ صرف پین پیپر لیا اور بس بیٹھ گئے لکھنے, لیکن اس سے پہلے ایک آپ نے یعنی مکمل تیاری کرنی ہے کہ میں لکھنے جا رہا ہوں, اچھا میں نے اب کیا لکھنا ہے, میں نے کیسے لکھنا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے, ایسے موضوعات جو کہ معاشرے کو, لوگوں کو
टच करें, उन्हें उन पे असरअंदाज हों? अच्छा, तो सबसे पहले जो आपके दिमाग में आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपने एक स्टोरी लिखनी है, ठीक है, आपने कोई स्टोरी लिखनी है, आप अपने थॉट्स को पहले रफली लिखते हैं, ठीक है, ठीक है, एज इन ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, आपका कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है, आपके कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर की मिस्टेक हो सकती है, तो पहले आप ऐसे अपना रफ एक कह रहे हैं स्केच करें अपनी अपनी क्या कहते हैं अपनी स्टोरी, एंड उसके बाद फिर आप अपने किसी भी बड़े के पास जाएं, समवन ओल्डर देन यू, योर टीचर और योर पेरेंट्स, उनसे आप उनकी एडवाइस लें, अगर वो आपको जिस पॉइंट पे करेक्ट करते हैं अपनी उनसे सजेशन लें, अपने बहन भाइयों से सजेशन ले सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि जो आपके बहन भाई होते हैं वो मुशावरात के साथ चलें जी जो आपके बहन भाई होते हैं वो आपको काफ़ी हद तक हेल्प कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छे आइडियाज़ दे सकते हैं, एंड इसी तरह फिर आपका जब ड्राफ्ट तैयार हो जाए उसको फिर आप नीट कर सकते हैं, वर्ड फाइल बना सकते हैं, एंड बस दैट्स। अच्छा, क्या कुछ बच्चे जो जिनको शौक़ है लिखने का, वो कुछ बच्चे इसलिए भी नहीं लिखते कि उनके माँ बाप उन्हें परमिशन नहीं देंगे, इजाज़त नहीं देंगे, वो शाया नहीं होगा, पब्लिश नहीं कर सकेंगे? अब देखिए टेक्नोलॉजी का दौर है, बिल्कुल, तो ये भी तो अच्छा पॉइंट है ना कि अगर उनमें लिखने की एक सलाहियत है, टैलेंट मौजूद है, वो अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है, लंबी लंबी बुक्स ना लिखें, लंबी लंबी कहानियाँ ना लिखें, शॉर्ट स्टोरीज़ कर लें और उसे शाया कर दें, उसे अपलोड कर दें अपने सोशल अकाउंट्स पे। जी, तो ये भी तो उन बच्चों की उस टैलेंट उस सलाहियत में उनकी हेल्प कर सकती है ना बिल्कुल आगे। कर सकते हैं। आपने ऐसा कुछ किया कि आपने कोई पोएम लिखी हो, उसे सोशल मीडिया पे आपने पोस्ट की हो, लोगों ने बड़ा पसंद किया हो? मामा ने मेरा एक फेसबुक पेज बनाया था एक टाइम पे, हाँ, तो उस पे आए थे अच्छे व्यूज आए थे, यानी लोगों ने पसंद किया था? पसंद किया था, लेकिन उसके बाद वो फिर कुछ इस तरह का गैप आ गया, तो वो पेज उस पे हम एक्टिव नहीं होते। लेकिन एक्टिव होना चाहिए भाई, एक्टिव होना चाहिए। आप बहुत सारी बच्चियों के लिए आपका एक पॉजिटिव इमेज है और बहुत सारी बच्चियाँ यकीनन आपके उस स्किल से काफ़ी कुछ सीख सकती हैं। बिल्कुल, तो बस यही है कि मतलब मैंने इस तरह अपनी कोई पोएम्स नहीं लगाई सोशल मीडिया पे, हाँ अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड की या कुछ इस तरह से। तो अच्छा, फ्रेंड्स की आपने बात की, मुझे फ्रेंड्स का बताएं कि आपकी फ्रेंड जब देखती हैं कि माँ हम तो इतना अच्छा लिख रही हैं, माँ हमने एक किताब लिख दी इतनी कम उम्र में, तो उनका क्या रिएक्शन, क्या किस तरह के उनके तासुरात आते हैं? उनका वो काफ़ी मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो काफ़ी इनकरेज, वो मेरे उन्होंने नहीं कहा कि मैम हमें भी सिखाओ यार, हमें भी लिखना चाहते हैं, बताओ कैसे किताब लिखनी है? कल मेरी उससे बात हो रही थी एंड शी वाज लाइक कि मुझे भी सिखाओ, मुझे बताओ कि तुमने कैसे पब्लिश किया, मैंने भी लिखनी है स्टोरी वगैरह, एंड आई एम हैप्पी कि चले ये सोच तो, ये ख्याल तो आया ना? जी बिल्कुल। तो आप क्या समझती हैं कि आप इस तरह सिखाएं तो बहुत सारे बच्चे जो इस तरफ इंटरेस्ट ले सकते हैं लिखने की तरफ? जी बिल्कुल ले सकते हैं इंटरेस्ट, ठीक। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे पॉइंट्स या टॉपिक्स की मैं बात करूं जो आप बच्चों को, जो आपको सुन रहे हैं, उनको आप सजेस्ट करना चाहें कि ये टॉपिक्स हैं जो कि हमारे माशरे में इन पे काम करने की, इन पे लिखने की और उन टॉपिक्स के थ्रू लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है, तो वो कौन से मौज़ूआत हो सकते हैं, कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं जो आप समझते हैं कि हाँ इस पे काम करना चाहिए? एक सबसे पहले तो ये है हमारा एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन बिल्कुल फर्स्ट पे है, दैट्स द फाउंडेशन बेसिकली। वो एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा, हमारा तालीम, हमारा जो पाकिस्तान एज इन होल कंट्री एज अ स्टेट, एवरीथिंग विल जस्ट क्रैश, यू नो। अच्छा, उसके अलावा एक फर्स्ट हो गया एजुकेशन एंड देन नेक्स्ट। उसके अलावा जो हमारे आप, अच्छा अगर आपको मौका मिले कि अभी अपने मज़ीद कुछ मौज़ूआत पे लिखना हो, कुछ टॉपिक्स पे लिखना हो, तो आप किस किस पॉइंट को आप टच करेंगी कि ये टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट और मैं अब नेक्स्ट इन पे लिखूँगी? हमारे जो पाकिस्तान के हालात हैं, फॉर एग्जांपल द एनवायरमेंटल हालात जो हैं हमारे, जैसे पोल्यूशन समथिंग, और जो हमारे आसपास टॉक्सिसिटी बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा, उस पर मैं लिखना चाहूँगी। हाँ, और आई थिंक दैट्स इट, दैट्स इनफ।
अच्छा, अब मज़ीद कुछ आपने सोच रखा हो आगे कि चलिए एक बुक तो अब ये पब्लिश हो गई, सेकंड एडिशन भी इसका जो है वो आने वाला है, नेक्स्ट क्या प्लान है, फर्दर क्या? नेक्स्ट रोलर कोस्टर आ रही है मेरी इन 6 मंथ्स इंशाल्लाह। 6 मंथ बाद इंशाल्लाह। तो उसमें ऐसा क्या क्या? उसमें भी ये पोइट्री है, हाँ बट दैट्स रोलर कोस्टर एक मेटाफर है हाँ। फॉर लाइफ। फॉर लाइफ। लाइफ मतलब लाइफ इज अ रोलर कोस्टर ना, तो वो लाइफ को देख के मैंने रोलर कोस्टर उसका नाम रख दिया। उसमें ऐसा क्या क्या ऐड किया है? उसके अंदर जो लाइफ के अप्स एंड डाउन्स आप मुझे हैरत इस बात की हो रही है नाजरीन कि ठीक है, एक एक्सपीरियंस बंदा जो है वो चीज़ों पे लिखे, ओके फाइन, उसका तो एक ज़िंदगी का तजुर्बा है, वो लिख रहा है। आप एक छोटी सी बच्ची हो के ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू पे आप क्या कैसे लिख रही हैं, ये मुझे वाकई बड़ी एक हैरत हो रही है। अभी जिंदगी के बहुत सारे पहलू हैं जिनका मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ। जिनका पता है उन पे तो मैं लिख सकती हूँ। किन किन पहलुओं का पता है? जैसा कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे पॉइंट्स। आप डिमोटिवेट हो जाते हो। हाय, इतनी छोटा सा बच्चा डिमोटिवेट हो रहा है। अच्छा। डिमोटिवेट हो जाते हो। आपके जो आपके कुछ आसपास लोग होते हैं वो आपको कुछ, आपके जो बहुत करीबी होते हैं वो आपको छोड़ के चले जाते हैं। आपके बेस्ट फ्रेंड या आपके समवन यू रियली लाइक, लव और समथिंग लाइक दैट। और कभी कभी आप बहुत खुश होते हो कुछ मुकामात पे, कुछ टाइम इस तरह होता है जब ऐसे पहलू जी हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको क्या पैगाम दोगी आप? मैं यही पैगाम दूंगी कि जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए। हाय हाय हाय। इसको समझ लें तो क्या ही बात है। बहुत शुक्रिया माहम, आपने वक्त दिया। यकीनन जो हमारे प्यारे बच्चे देख रहे हैं, जो वालिदैन देख रहे हैं, वो आज माहम को देख के यकीनन उनके दिल में भी एक शौक़ पैदा हुआ होगा कि भाई हम अपने बच्चों पे भी तवज्जो दें, और कल माहम की जगह हमारे बच्चे यहाँ पे मौजूद हो। वो तभी हो सकता है जब आप अपने बच्चे की सलाहियत को पहचानेंगे। जनाब, इसी के साथ लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद अगला जो हमारा सेगमेंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सो हमारे साथ फिर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक हमारा बहुत अहम है। बात हम करने जा रहे हैं आपकी हेल्थ के हवाले से, आपकी सेहत पे बात होगी। और सेहत से मतलब जब हम देखते हैं आए दिन कोई ना कोई ऐसे इश्यूज़, कोई ना कोई बीमारी जो है वो सामने आ रही होती है, लेकिन एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही, अगर मैं कहूँ मेजॉरिटी जो है वो लड़ जाती है। एक उसका नाम सुनते ही एक खौफ सा, एक डर सा आता है और फ़ौरन से निकलता है कि तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह ना करे ये बीमारी किसी को हो, जानलेवा ये बीमारी है, और यकीनन हो भी सकती है। और अगर बात मैं जिस बीमारी की करने जा रही हूँ वो है कैंसर। कैंसर के अलावा हम किसी इसके साथ साथ बाकी बीमारियों को भी देखें, जब आप उसकी तशख़ीस नहीं करते, आप डॉक्टर के पास नहीं जाते, प्रॉपर अपना इलाज नहीं करवाते, तो कोई भी बीमारी ले लें वो हमारे लिए ख़तरनाक होती है, वो भी जान ले सकती है। लेकिन कैंसर, जब ये इस बीमारी को जब हम सुनते हैं, इसका नाम आते ही हम एकदम से खौफज़दा हो जाते हैं। तो जनाब, खौफज़दा होने से बेहतर है हमें अवेयरनेस हो, हम जाने। जहाँ बाकी तमाम से चीज़ों के बारे में हम इतनी आगाही रखते हैं, इतने अवेयर रहते हैं, हर छोटी बड़ी चीज़ जो भी माशरे में चेंज हो रहा हो, जो भी यद्दोअमल सामने आ रहा हो, हम हर चीज़ के मामले में हमारी कोशिश होती है कि पहले हमें पता हो ताकि हम दूसरों को बता सकें, उनको मशवरे दे सकें। तो जब सेहत की बात आती है, जिसकी वजह से, जिस सेहत की बदौलत आपने माशरे में सर्वाइव करना है, आपने एक अच्छी ज़िंदगी बसर करनी है, उसी सेहत के मामले में हम थोड़ा कहूँ या फिर बहुत ज़्यादा कहूँ लापरवाह हो जाते। इस वक्त जब जो हमारा लाइफस्टाइल है, मुझे लगता है, बल्कि हम अपनी डॉक्टर साहिबा से भी पूछेंगे, जो हमारी मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी पूछेंगे कि ये जो हमारा लाइफस्टाइल है, क्या इसकी वजह से ना सिर्फ कैंसर बल्कि और बहुत सारी मुख्तलिफ बीमारियाँ जो हैं वो उनको हमने बढ़ावा दे दिया, उनको हमने वेलकम कर दिया है अपनी लाइफ में कि आइए, आपकी जगह हमारी ज़िंदगी में है, आप हमारी एक हंसती मुस्कुराती खुशियों वाली ज़िंदगी में आप तशरीफ़ ले आएँ। सिर्फ़ और सिर्फ हमारा लाइफस्टाइल, जो कि हमें लगता है बज़ाहिर तो भाई ये बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल है, हम अपने आप को मॉडर्न शो करवा रहे हैं और यही माशरे में सर्वाइव करने का एक यही तरीका है। लेकिन ये तरीका, ये मॉडर्न ख़ासकर लाइफस्टाइल जो है, इसकी वजह से डिफरेंट जो डिजीज़ आ रही हैं, जो आपकी सेहत को मुतासर कर रही हैं, वो किस तरह उनसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। और ख़ासकर आज जो एक स्पेसिफिक, जो एक हमारे एक टॉपिक, एक डिज़ीज़ पे हम बात करने जा रहे हैं, वो है कैंसर। कि एक्चुअली में कैंसर है क्या। पहले तो हमें मुकम्मल
इस पे जो है ना वो ग्रिप होनी चाहिए, अवेयर होना चाहिए कि एक्चुअल में कैंसर है क्या। हमारी बॉडी में कहीं छोटी मोटी चेंजिंग्स आती है या छोटी मोटी कहीं हमें गिल्टी सी महसूस होती है, हम खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं या जाके डॉक्टर से प्रॉपर तशख़ीस नहीं करवाते, हम कहते हैं हमें तो कैंसर हो गया, खुदा ना अल्लाह ना करे। तो प्रॉपर एक तो ये चीज़ कि आया वो अगर गिल्टी है तो किस तरह की है जो हमें महसूस हो कि ये कैंसर है, या फिर हम घर में ब्रेस्ट कैंसर की बात करूँ तो हमारी जो ख़वातीन हैं मेजॉरिटी तो ऐसी हैं जो डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें उस तरह से आगाह नहीं, अवेयर नहीं किया जाता, उन्हें नहीं बताया जाता कि बाकी बीमारियों की तरह ये भी बीमारी है। और अपना मुआयना करवाना, अगर खुदा न ख्वास्ता आपकी बॉडी में कोई तब्दीली, कोई चेंजिंग आ रही है तो जाकर डॉक्टर को चेकअप करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि आपकी सेहत के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन जाती नहीं है, एक हिचकिचाहट सी या शर्माती हैं या एक बड़ी वो एक एम्बैरसमेंट से फील करती हैं, तो ये चीज़ें उनकी सेहत के लिए ख़तरनाक हो सकती है। तो घर में कैसे आप अपना मुआयना कर सकते हैं ये भी हम जानेंगे, या ओवरऑल कैंसर की हम बात करें उस पर हम बात करेंगे, ब्लड कैंसर की बात करते हैं या ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं, या इसकी और भी कोई डिफरेंट एग्जाम हो सकती हैं, वो हम जानेंगे अपनी डॉक्टर साहिबा से, जो कि हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। जी हमारे साथ हैं डॉक्टर खुशबख्श खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर महविश। थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया, क्योंकि बहुत ही अहम ये टॉपिक है और ये एक ऐसी बीमारी है जो मुझे लगता है डॉक्टर साहब हमें इस पर ना सिर्फ बल्कि जो एकदम से हम घबरा जाते हैं वो नहीं, बल्कि हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि आया अगर ये कोई ना कोई ऐसी कोई चीज़ आ गई है इस बीमारी का, खुदा न खासा हमारे जिस्म में कोई हमें महसूस हो रहा है, तो ना हम घबराए नहीं बल्कि इलाज की तरफ जाएँ। सबसे पहले तो नाज़रीन को बताइए, उनका माइंड क्लियर कीजिए या उन्हें आगाह कीजिए, जो हर छोटी बड़ी चीज़ के मामले में हम अपने आप को अवेयर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेहत के मामले में या मुख्तलिफ जो बीमारियां आ सकती हैं उनके मामले में हम थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं। तो ज़रा उनको बताइए कि कैंसर ये है क्या। मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। हमारी अवाम का ये है कि जैसे ही हम लोगों को थोड़ी सी भी परेशानी आती है तो हम अपने असाब खो बैठते हैं फ़ौरन से। इसको आप इस तरह लें कि अगर आप एक जंग पर जा रहे हैं और आपने एक दुश्मन से लड़ना है और आपको पता ही नहीं है कि वो दुश्मन की ताकतें क्या हैं, उनके पास क्या वेपन्स हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप उससे लड़ सकते हैं? कैंसर में भी यही चीज़ है। द मोमेंट वी स्टार्ट, जिस तरह हम लोग रियलाइज़ करते हैं, हमें पता चलता है कि कैंसर क्या है, क्यों हो रहा है, कैसे इसको ओवरकम किया जा सकता है, वैसे वैसे हम इस लड़ाई को जीतने के चांसेस अपने इंक्रीज कर देंगे। बिल्कुल। कैंसर को आप इस तरह लें कि जैसे एक बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग में हम लोग ईंटें यूज करते हैं, इस तरह जब हमारा जिस्म बन रहा होता है तो उस खुलिये को हम सेल कहते हैं, वो यूनिट्स सेल्स बनाते हैं। ठीक है। होता ये है कैंसर के अंदर कि कोई एक आध सेल, उसके ऊपर इतना स्ट्रेस आता है, लाइफस्टाइल कह लें, कोई मेडिकेशन कह लें, यूवी कह लें, जो सन रेज आती है, या कोई भी रीजन हो सकता है, उससे वो सेल जो एक नॉर्मल स्पीड में ग्रो करता है उसकी स्पीड 2x हो जाती है या 10x हो जाती है, और अल्टीमेटली वो एक गिल्टी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अब वो गिल्टी, लेट्स सपोज आपके किसी ऑर्गन के अंदर है, तो वो उस ऑर्गन के नॉर्मल सेल्स को पुश करेगी, उनकी जगह लेगी, उसकी स्पेस लेगी, और यहाँ पर वो एक एबनॉर्मलिटी कॉज करेगी, जो पेन, मे बी फटीग, वेट लॉस किसी भी सूरत में आप अपने अंदर महसूस करेंगे। अच्छा, ठीक हो गया। तो क्या इसके अगर ओवरऑल इसके अलामात देखी जाए तो वो क्या क्या हो सकती हैं? देखो, एक तो हर कैंसर के अलामात उसके अकॉर्डिंग थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो एक जनरल है वो ये है कि देखो, एक सेल ने अगर ग्रो करना है तो इट नीड्स एनर्जी, उसको फूड चाहिए, उसको ताकत चाहिए। अच्छा। लेकिन कैंसर का सेल की जो स्पीड है डिवाइड करने की वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है। अच्छा। ठीक है, तो उसको उतना ही एनर्जी, उतनी ही खुराक चाहिए। तो पहला सिम्टम सडन वेट लॉस, थकावट बगैर ज़्यादा काम किए, और ऐसी थकावट कि अगर आप सो भी रहे हैं, आराम भी कर रहे हैं, तो भी वो ख़त्म नहीं हो रही। अच्छा, उसके बावजूद आप महसूस कर रहे हैं कि आप थके हुए हैं। आप थके हुए हैं। और कुछ लोगों को उसमें फिर कुछ नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम्स या डाइजेशन के इश्यूज, डिपेंडिंग ऑन कि आपका किस किस्म का कैंसर है, उसके अकॉर्डिंग वो महसूस करते हैं। अच्छा, कैंसर की एग्जाम कितनी है, कितने टाइप्स हैं इसके, किस तरह? कैंसर की बहुत सारी एग्जाम है, और हर एग्जाम के अंदर उसकी बहुत सारी एग्जाम है। अगर आप ब्रेस्ट कैंसर को ही लें, तो ब्रेस्ट कैंसर की कि वो ब्रेस्ट के किस हिस्से में है, लोकेटेड है, उसके अकॉर्डिंग, फिर उसके ऊपर कौन से मार्कर्स हैं, कौन सा हार्मोन उसे इफेक्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी उसकी एग्जाम है। इसलिए कैंसर अपने अंदर एक दुनिया है जिस पर बहुत ज़्यादा तहकीक की ज़रूरत है। जितना हम इस बीमारी को जानेंगे उतना हम अपनी जो थेरेपी या इलाज की साइड है उसको मजबूत कर सकते हैं। तो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
خواتین اس وقت اگر میں اوور ریسرچ آپ سے پوچھوں تو کیا پاکستان میں کیا شرح ہے کینسر کی؟ پاکستان میں ریٹ کیا ہے کینسر کا؟ پاکستان میں آج کل بریسٹ کینسر بہت خواتین میں بہت زیادہ، اور اس کے بعد لیور کینسر کی شرح بہت زیادہ ہے. اور لیور کینسر مختلف وجوہات ہیں کینسر کی، لیکن اگر میں لیور کینسر کی بات کروں تو اس میں ہیپاٹائٹس سی ایک بہت بڑا وجہ ہے لیور کینسر کی، جو اس کی انسیڈنس ریٹ کو انکریز کر رہے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ HCV کا انسیڈنس پاکستان میں بہت زیادہ ہے. ایک وہ پھیلتا بہت زیادہ ہے کیونکہ ایک احتیاط کی بہت کمی ہے، ہم لوگ نہیں کرتے. بالکل. دوسرا، ہم لوگوں کا جو علاج ہے یا ڈائگنوسس ہے وہ بہت لیٹ ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ جب HCV کے ڈفرینٹ سٹیجز ہیں، یوزلی ایک سٹیج جب لیور بالکل خراب ہو جاتا ہے وہاں پر وہ کینسر کی صورت اختیار کر لیتا ہے. تو ہم لوگ اگر ٹائم سے کچھ یہاں پر اکنامک سچویشنز پاکستان کی ایسی ہیں کہ عوام فوراً ڈائگنوسس یا ٹریٹمنٹ کو افورڈ نہیں کرتے، اور وہ یہی جس طرح آپ نے شروع میں بولا کہ وی گو فار سیلف میڈیکیشن، کہ ہم اپنا سیلف ٹریٹمنٹ کریں. تو یہ ایک ریزن ہے اس کے پیچھے. پھر ڈائگنوسس، مس ڈائگنوسس بہت زیادہ ہے، اور مختلف کینسرز میں اس کا، بلڈ کینسر میں جس طرح مس ڈائگنوسس کی شرح بہت زیادہ ہے. برین کینسر میں ہم لوگ مس ڈائگنوسس کی طرف بہت زیادہ جاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ اس کے علامات کو دوسری کسی بیماری سے منسلک کر دیتے ہیں. تو یہ تو اب ڈاکٹر کی یہاں پہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ بھائی مس ڈائگنوز نہ کریں. جو اگر اسے سمجھ آ رہی ہے دین ٹھیک، نہیں آ رہی تو آپ پلیز کسی اور کو ریفر کر دیں. آپ اس مریض کی، اس بندے کی زندگی کے ساتھ مت کھیلیں. یہاں پر دو چیزیں میں کہوں گی. ڈاکٹر کے اینڈ کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ ہے، دوسرا اکنامک سچویشنز بھی ہے کہ کیا مریض افورڈ کرتا ہے اتنے مہنگے ٹیسٹ بار بار ریگولرلی کروانا. تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ ان بیماریوں کے ٹیسٹ جو ہے وہ بھی تھوڑے ایکسپینسو ہوتے ہیں اور آپ کو بار بار کروانے پڑتے ہیں کچھ ویک کے بعد یا منتھ کے بعد. ٹرو. اور لیٹس سے کہ میرے سر میں درد ہے، جسٹ اٹس این ایگزامپل، اور لیٹس سے کسی کے سر میں درد ہے، اینڈ دین اس کا وہ سر درد 1 ماہ تک ٹھیک نہیں ہوا اور وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، لیکن 1 ماہ تک اس نے ڈسپرین یا پیناڈول کی گولی کھا کر گزارا کر لیا. کیا ہم میں سے کوئی بھی کہے گا کہ اگر میرا درد ٹھیک نہیں ہو رہا تو میں جا کے ٹیسٹ کرواؤں اور دیکھوں کہ کیا یہ کوئی اور وجہ ہے؟ یہ مسلسل 2-4 دن چل رہا ہے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جاؤ. یس. تو یہ اسی لیے جتنا آپ کا ایجوکیشن ہو اور آپ کو ایک بیماری کے بارے میں پتا ہو اتنا ہی آپ اویئر ہوں گے کہ آپ نے کتنی جلدی ڈاکٹر کے پاس جانے اپنے علامات کی تشخیص کے لیے. لیکن انفارچونیٹلی ہم تو خود نیم حکیم بنے ہوتے ہیں، سیلف میڈیکیشن، اپنے آپ کو ڈاکٹر بنا لیتے ہیں کہ بھئی مجھے پچھلی دفعہ ڈاکٹر خوشبخت نے یہ دوائی دی تھی اور میں اس سے ٹھیک ہو گیا تھا، اس دفعہ پھر بیماری وہی ہے، وہی درد ہو رہا ہے، دوبارہ سے وہی دوائی لے لیتا ہوں، ٹھیک ہو جاؤں گا. ہو سکتا ہے بیماری کچھ مختلف ہو، چیزیں ڈفرینٹ ہو. بریسٹ کینسر کی آپ نے بات کی. خواتین بہت ساری ایسی ہوں گی، ایسی ہیں بھی جو گھر میں خود اپنا معائنہ نہیں کر سکتی، یا انہیں اس طرح سے اویئر نہیں کیا جا رہا ہے، بتایا نہیں جا رہا، انہیں پراپر نہیں گائیڈ لائن نہیں دی جاتی، یا پھر وہ ڈاکٹر کی طرف جانے سے بھی کتراتی ہیں. یہ کیسے، یہ اویئرنیس کیسے اپنی خواتین میں جو ہے وہ پیدا کی جائے کہ وہی بہت زیادہ ضروری ہے؟ میرا اپنا جو ریسرچ کا کام تھا وہ بریسٹ کینسر کے اوپر تھا، اور اس میں نے ایک چیز دیکھی کہ جو خواتین ہیں وہ، ہماری نیچر اس طریقے کی ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کو پرائرٹائز کرتے ہیں، اپنے بچوں کو، گھر کو، اور اپنے آپ کو اگنور کر دیتی ہیں. جبکہ یہ چیز ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ اگر ایک عورت مضبوط نہیں ہوگی تو معاشرہ مضبوط نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اپنا گھر چلا رہی ہیں، آپ نے اس کو اسٹیبل رکھے، آپ بیک بون ہیں اس سوسائٹی کا. تو بریسٹ کینسر میں سب سے بڑا مسئلہ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ ارلی ڈائگنوسس نہیں ہو رہا ہے. یہ بات، ایک خواتین شرما جاتی ہیں، دوسرا وہ کچھ بیکورڈ ایریاز میں اگر آپ جائیں تو خواتین کے اندر کانفیڈنس ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی کسی پرابلم، بیماری کو ذکر بھی کر سکیں اپنے گھر کے مرد حضرات کے ساتھ. یہاں پر یہ ایک شرم کا جو وہ ہے ہونا بھی چاہیے، پر تھوڑا سا ہم لوگوں کو یا تو سسٹم اپنا چینج کریں، یا ہم لوگ میلز کو اتنا اویئر کریں کہ وہ اتنے اوپن ہو کے اس طرف بھی سوچ سکیں. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ ٹائملی اپنا بریسٹ کینسر کو ڈائگنوز نہیں کرتے، اس کا نہیں پتہ چلتا، تو وہ اتنا زیادہ پھیل جاتا ہے کہ جو آلریڈی اویلیبل ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں وہ کام ہی نہیں کرتے اس کو روکنے کے لیے. بریسٹ کینسر میں خاص طور پر کہ کسی بھی کینسر میں جتنا جلدی آپ کینسر کو پکڑیں گے اتنا ہی چانس ہے کہ آپ کی بیماری جلدی اور افیکٹولی ٹھیک ہوگی. اب یہاں پر ایک اور ایشو آتا ہے، ارلی ڈائگنوسس نہیں ہوگا، آپ نے اسٹیج 2 یا 3 کے اوپر کینسر کو پکڑا
تو یوزلی کینسر دوسرے جسم کے اعضاء میں پھیل چکا ہوتا ہے. اچھا اس کی کتنی اسٹیجز کتنی ہیں؟ 4 اسٹیج. ٹھیک ہے. اور اسٹیج 1 کے اندر کینسر بہت ارلی اسٹیج پہ ہوتے ہیں, چھوٹی سی گلٹی ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ہم جانتے ہیں اسٹیج, آپ نے 4 اسٹیجز بتائیں, چاروں کے بارے میں 1 بائی 1 جانتے ہیں. بریک لینی ہے, بریک کے بعد ان ڈیٹیل ناظرین ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں کہ یہ چاروں اسٹیجز جو ہے کس اسٹیج پہ علاج جو ہے وہ ممکن ہے, یا اگر ہم کینسر کی اس بیماری میں مبتلا ہیں تو وہ جڑ سے ختم ہو سکتی ہے, یا کس اسٹیج پہ چلا جائے تو یا یہ لا علاج ہو جاتا ہے, اس کا علاج ممکن نہیں ہو سکتا, یا خدا نخواستہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جان لیوا بیماری ہے تو یہ آپ کی جان بھی لے سکتے. تو ان تمام چیزوں پہ ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں. لیکن ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے کینسر پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یقیناً یہ ایک ایسی بیماری ہے جو جان لیوا ہے, خطرناک ہے. بلکہ کسی بھی بیماری کا ذکر کر لیں, کوئی بھی بیماری اچھی نہیں ہوتی کہ صحت تندرستی جو ہے وہ ایک 1000 نعمت ہے, اور ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تندرست رہیں, صحت مند رہیں, اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں. لیکن جب ہم لاپرواہی کرتے ہیں, وہ جو بات ہم کہتے ہیں نا می ٹائم, جب اپنے آپ کو وقت نہیں دیتے, اپنا خیال نہیں رکھتے, سب کا خیال رکھیں گے, آس پاس جتنے لوگ موجود ہیں, فیملی کی بات کریں, اپنے فرینڈس کولیگس کی بات کریں, سب کو ہم مشورے دیں گے, سب کو کہیں گے تم بیمار ہو, تم یہ چیزیں کھاؤ, تم اپنی صحت کا اس طرح سے خیال رکھنا. لیکن جب بات آ جاتی ہے اپنی, تو یہ اپنے آپ کو نا ہم کہیں اگنور کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے ڈفرینٹ ڈیزیزز جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں, ڈفرینٹ ایشوز جو ہیں وہ کریٹ ہوتے ہیں. اور سب سے بڑا ایشو جو ہم بات کریں کینسر کی, یہ ایک ایسی بیماری ہے یقیناً نام سنتے ہی انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے. تو سوچئے اللہ نہ کرے اگر آپ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بر وقت اس کی تشخیص نہیں ہوتی, آپ ارلی اسٹیج پہ, جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ اس کی 4 اسٹیجز ہیں. اب ان چاروں اسٹیجز پہ ہم ان سے پوچھتے ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے کہ یہ چاروں اسٹیجز جو ہیں میں کون سی جو ہے وہ اسٹیج زیادہ خطرناک ہے, اور کس اسٹیج پہ اگر پیشنٹ جو ہے وہ ڈائگنوز اس کی یہ بیماری ہو جاتی ہے, تشخیص ہو جاتی ہے, وہ ٹیسٹ کرواتا ہے, پتہ چل جاتا ہے, کس اسٹیج تک اس کا علاج ممکن ہے, اور کس اسٹیج پہ جا کے پھر وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے. ویسے زندگی اور صحت تو اللہ کے ہاتھ میں. کوئی اکثر کیسز ایسے بھی ہیں کہ اسٹیج 4 پر بھی اگر کینسر ڈائگنوز ہوا ہے تو وہ ریکور کر جاتے ہیں. لیکن اگر ہم اسٹیٹس اور پروبیبلٹی کی بات کریں تو یوزلی لیٹ اسٹیجز پہ اگر کینسر ڈائگنوز ہو تو اس کے چانسز آف ریکوری بہت کم ہو جاتے ہیں. اچھا, اب آپ بریسٹ کینسر آپ کو تھا, کسی کو تھا, اور انہوں نے اس کو ٹائملی دھیان نہیں دیا, گلٹی اگنور کی, سمٹمز کا خیال نہیں کیا, دیر سے ڈاکٹر کے پاس گئے, کیمو تھراپی ٹائم سے نہیں کروائی, اور اب وہ بڑھ گیا. تو اس میں اب وہ صرف آپ کی بریسٹ تک نہیں ہے کینسر, وہ آپ کے دوسرے آرگنس میں بھی پھیل گیا. اب آپ نے صرف جگہ پہ وہ نہیں ہے, اب مزید آپ کی باڈی میں پھیلنا شروع ہو گیا. اب آپ نے صرف بریسٹ میں ہی اس کو ٹریٹ نہیں کرنا, اگر وہ بون میں ہے اس کا علیحدہ ٹریٹمنٹ ہوگا, لیور میں یا کڈنیز میں, جہاں پر بھی وہ پھیلا ہے وہاں پر اس سیکنڈری کینسر, اس کے لیے ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے میڈیکل کی, ادھر اب اس کا علیحدہ سے علاج ہوگا. اب کیا ایک باڈی کے اندر اتنی پاور ہے, آلریڈی کینسر کا ٹریٹمنٹ اتنا زیادہ سویئر ہے, اتنے زیادہ اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں, اور سوچیں اب آپ نے ایٹ اے ٹائم 2-4 کینسرز کو اکٹھے ٹریٹ کرنا ہے, اس لیے پھر سے وہ اپنی بات کہوں گی کتنا جو ہے وہ افورڈ کر سکتے. ایگزیکٹلی. سو پھر وہی ہم گھوم کر آتے ہیں کہ ارلی ڈائگنوسس از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ کو بریسٹ کینسر میں بھی خواتین کو ہلکا سا مٹر کے دانے جتنا بھی سخت کوئی چیز, کوئی گلٹی محسوس ہو, یا اپنی بریسٹ کا شیپ چینج ہوتا محسوس ہو, کلر یا کچھ بھی محسوس ہو, فوراً سے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ٹائملی اس کا علاج کروائیں. اچھا ماشاء اللہ سے آپ نے کینسر کے اوپر بہت سارا کام کیا ہے, آپ نے اس پہ ڈفرینٹ جو ہے وہ پیپرز لکھے ہیں, چیزیں آپ نے لکھی ہیں, تو اس کے پیچھے کیا ریزن تھی, اسپیسیفک اسی پہ کام کیوں کیا آپ نے؟ میں بس اس فیلڈ میں آ گئی کسی طرح, پھر یہ کام سمجھ آنا شروع ہوا, اور پھر یہ پتہ چلا کہ اس کا انسیڈنس ریٹ تو بہت زیادہ ہے, اور بہت لوگ پوری دنیا میں, پاکستان میں نہیں, اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں. یہ پوری دنیا میں اب اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے تو اس میں انسولین آپ کی باڈی پروڈیوس نہیں کری, آپ کو ڈائبٹیز ہو گیا. آپ کو زکام تھا, وہ زکام کا وائرس لگا, آپ کو زکام تھا, آپ کو وجہ پتہ ہے اس چیز کی. لیکن کینسر میں کوئی وائرس یا سمپل کوئی ایک وجہ نہیں ہے اس کی, آپ کا لائف سٹائل, آپ کی فیملی ہسٹری, آپ یعنی ڈفرینٹ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. یس, آپ نے کیا کھایا, آپ کی میڈیکیشن, ایک ایک چیز اس کے اوپر کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. اس کے لیے ایک ملٹی فیکٹوریل ڈیزیز ہے. میرا انٹرسٹ یہاں پر آیا کہ اتنی کمپلیکس چیز, وہ بھی جو آپ کے اندر سے ہی پروڈیوس ہو رہی ہے,
कैंसर में कोई बाहर की चीज़ आपको इफेक्ट नहीं करी, आपके अपने बॉडी सेल्स हैं जो कि नॉर्मल जो आपका बॉडी का सिस्टम है उसको इग्नोर करके एक अपना सिस्टम मेंटेन कर रहे हैं। और सबसे ट्रिकी चीज़ जो मुझे खुद अपने काम में इंटरेस्टिंग लगी कैंसर को लेके वो ये थी कि हम लोग जो खुराक जो लेते हैं अपनी बॉडी को सस्टेन करने के लिए, कैंसर सेल्स उस सारे सिस्टम को चेंज कर देते हैं, ताकि जो भी हम खाना खाएं, जो भी एनर्जी के मैकेनिज्म है जिससे हम चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो उसको अपनी ग्रोथ के एडवांटेज के लिए यूज़ कर सके। सो दिस वाज द थिंग जिसने मेरा इतना इंटरेस्ट डाला कि मैंने रिसर्च भी की, मैंने इसको पढ़ा और मैंने देखा कि किस तरह ये हमारे नॉर्मल खाने के जो पाथवेज हैं जिससे हम एनर्जी ले रहे हैं उसको कैसे अपने एडवांटेज के लिए ये चेंज करता है और क्या हम उनको अपने उसके लिए यूज, अपने मफाद के लिए यूज, अपने मफाद के लिए यूज करना शुरू कर देते हैं, यानी कि उस कैंसर को बढ़ाने के लिए, कैंसर को बढ़ाने के लिए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर एक सेल ने ग्रो करने और वो थोड़ी सी एनर्जी ले रहा है, ये तो बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा है, तो इसको ज़्यादा खुराक, ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा मटेरियल चाहिए। जाहिर है अगर आपने एक बिल्डिंग बनानी है तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ईंटें और सीमेंट चाहिए, दो बनानी है तो ज़्यादा चाहिए। तो ये चीज़ एक मेन इंटरेस्ट था जिस पर मैंने परस्यू किया और यही मेरा दैट्स द रीज़न कि ये कैंसर जो है वो अपने आप को बढ़ाने के लिए उस खुराक का इस्तेमाल करता है और जो इंसानी बॉडी है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, वो कमज़ोर होती है। एग्जैक्टली यही वेट लॉस का और फटीग का एक रीज़न है कि आप बिला वजह थकावट महसूस कर रहे हैं। तो ये आपके ही बॉडी का पार्ट है जो आपके लिए ही टॉक्सिक हो गया। तो ये चीज़ मेरे लिए इंटरेस्टिंग थी जिसलिए मैंने इसको परस्यू किया। इस रिसर्च में आपने और ऐसा क्या देखा, अगर हम पाकिस्तानी और अपनी लाइफस्टाइल को देखें तो और कौन सी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो सामने आए रिसर्च के हवाले से? इसमें ब्रेस्ट ओवरऑल कैंसर में आजकल जो मैं अगर एक बात करूँ तो थेरेपी रेजिस्टेंस एक बड़ा हॉट टॉपिक है और एक बड़ी, मैं जब ये डिफरेंट डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स वगैरह में या CROs में लोगों से गुफ्तगू करूँ या डिस्कस करूँ तो यहाँ है। अब थेरेपी रेजिस्टेंस में क्या है कि जितने भी आपके पास इलाज मौजूद हैं, अवेलेबल हैं किसी भी कैंसर को ट्रीट करने के लिए, आपका कैंसर उसके रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। अच्छा, या एक सर्टेन टाइम पर रिस्पॉन्ड करने के बाद मतलब वो ट्रीट करने के बाद उसको छोड़ देते हैं। दूसरा, आपको बज़ाहिर ही लगता है कि कैंसर ट्रीट हो चुके हैं, आपके सारे टेस्ट नेगेटिव आते हैं, लेकिन साल, 6 महीने, 5 साल बाद कैंसर की रिकरेंस होती है, ये फिर से एक्टिव हो जाता है, वो फिर से एक्टिव होता है। और जब वो एक्टिव होता है तो जितना इलाज आप पहले कर चुके हैं वो सब बेकार है, जीरो पे फिर वो जीरो के ऊपर आप आ गए। और दिस इज द थिंग जिस पर मैं आपके फोरम से सबको रिक्वेस्ट करूंगी, साइंटिस्ट को और जितनी कंपनीज हैं, ये एक बड़ा एक मुश्किल है जिसको हम लोगों को टारगेट करने की ज़रूरत है। कैसे अगर हम रूटीन टेस्ट की बात करें या आप लोगों को क्या रेकमेंड करते हैं कि एक स्पेसिफिक कैंसर के हवाले से टेस्ट होने चाहिए या रूटीन में अपने टेस्ट करवाते रहने चाहिए ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारे जिस्म में कोई इस तरह की कोई बीमारी जन्म नहीं ले रही है? टेस्ट और इन सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी आप अपना लाइफस्टाइल और अपनी सोच चेंज करें। सबसे ज़्यादा सबसे मुश्किल ट्रीटमेंट है। देखो, कैंसर को इस तरह नहीं है कि आप ये काम छोड़ देंगे तो कैंसर नहीं होगा। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में है तो आप रिस्क पर तो हैं, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं जितना आप चाहें। यही एक बुरी चीज़ है सबसे ज़्यादा कैंसर की। तो आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें, यानी हमारे अपने हाथ में, अपने हाथ में है बहुत सारी, 90% ये आपके हाथ में है। ठीक है। अच्छा सोचें, अच्छा खाएं। अच्छा खाने का मतलब प्रोसेस्ड मीट फूड और ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल नहीं है, उसका मतलब है मुतदिल खाएं, हेल्दी खाएं, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें अपनी डाइट में ताकि आप जितना इसको अवॉइड कर सकें उतना। क्योंकि आपका खुद सोचें, एक जिस्म जो हेल्दी है, अच्छा है, उसका इम्यून सिस्टम अच्छा है, तो अगर कोई एक आध सेल नाराज़ हो भी गया और वो कैंसर की तरफ चला गया तो आपकी बॉडी उसको फाइट ऑफ कर लेगी। लेकिन अगर आपका जिस्म वैसे ही आपने उसको स्ट्रेस दे देकर, काम का स्ट्रेस, बच्चों का स्ट्रेस, जिंदगी का स्ट्रेस देकर उसको वीक किया हुआ है, तो फिर तो आपके बीमारी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये ना सिर्फ कैंसर की बल्कि और मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं जो वो आ सकती हैं। अच्छा, शुरू से अगर हमारी बॉडी में किस तरह की चेंजिंग्स आती हैं जो आपने अलामात बताई कैंसर की, इस तरह अगर हम अपनी फील करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं या बहुत सारी ख़वातीन की हम बात करें, ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, उन्हें अपने ब्रेस्ट में कोई तब्दीली महसूस होती है तो या वेट लॉस होता है कुछ इस तरह की, तो वो खुद वो एक सेल्फ मेडिकेशन, खुद ही वो डॉक्टर बनने की कोशिश कर रही होती है, खुद ही कोई ना कोई दवाई का इस्तेमाल कर रही होती हैं। इससे मज़ीद जो है वो पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। हाईली नॉट रिकमेंडेड। अगर आपको
پتہ چل گیا ہے کہ آپ کو شک بھی ہے 0.1% بھی اگر آپ کو شک ہے کہ یہ چیز کینسر ہو سکتی ہے تو چھوٹی بیٹیوں سے گزارش ہے کہ اپنی مدرس کو جا کر بتائیں, خواتین اپنے خاوند کو بتائیں اور امیڈیٹلی اس کو جو بھی ٹیسٹ ہیں وہ کروانا شروع کریں. موسٹلی گورنمنٹ ہاسپٹلز میں اس کی بڑے سستے میں بھی فیسلٹیز اویلیبل ہیں. یعنی کہ یہ ایک مائنڈ میں بات بیٹھی ہوئی ہے نا کہ اس کا ٹیسٹ کروانے جائیں گے تو اس کے ٹیسٹ بڑے مہنگے ہیں, تو لوگ اس لیے بھی نہیں جاتے. لیکن یہاں پر بے شمار این جی اوز ہیں جو فری میموگرافی اور دوسری فیسلٹیز بریسٹ کینسر کے حوالے سے خاص طور پہ پرووائڈ کرتی ہیں. تو اگر آپ کو ایسی کوئی بھی اپرچونٹی نظر آئے, اٹس این اپرچونٹی, اگر آپ کو فری مل رہا ہے تو آپ کی صحت کا معاملہ ہے. یس, کچھ شک نہیں بھی ہے تو بھی چیک کروا لیں. یس, یعنی کہ یہ بری چیز نہیں ہے, آپ مزید شور ہو جائیں گے. بالکل کہ آپ کو یہ بیماری نہیں ہے. اچھا, جیسے اس کی اویئرنیس کی ہم بات کر رہے ہیں, اس طرح کے پروگرام جو آج اس طرح ہم پروگرام کر رہے ہیں, مزید اس کی اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں گورنمنٹ لیول کے اوپر؟ اوور آل دیکھیں پرائیویٹ سیکٹرز یا گورنمنٹ لیول پہ کیا کیا جا رہا ہے. ایک یونیورسٹیز وغیرہ میں تو سیمینارز بہت ایکسٹینسولی ہوتے ہیں, جس طرح یہ اب کینسر اویئرنیس ڈے تھا, اس کے لیے تو ہوئے جب اکتوبر آتا ہے, اٹس پنک ٹوبر, بریسٹ کینسر کا وہ مہینہ ہے. پچھلا مہینہ یا جنوری کا مہینہ جو تھا وہ سرویکل کینسر کا تھا. تو پرائیویٹ سیکٹر میں تو جتنی میکسیمم اپنیوں پہ سیمینارز, ورک شاپس, سوشل میڈیا آج کل بڑا اچھا سورس ہے, سب اس کے اوپر ایکسٹینسولی پوسٹ کرتے ہیں اعلانات کی اور سب چیزوں کی, تاکہ آپ کو پتہ چلے. گورنمنٹ لیول کے اوپر آپ ٹی وی چینلز کے اوپر آپ لوگ کروا رہے ہیں, باقی اسی طریقے سے ہی اویئرنیس پھیل رہی ہے. لیکن یہاں پر ایک چیز پر میں تھوڑا ہائی لائٹ کروں گی کہ یہ سب ہو تو رہا ہے, لیکن کیا جو دیکھنے والے ہیں وہ نہیں کر پا رہے, ہاں وہ ایبزارب کر رہے ہیں. تو یہاں پر ان کا اوپر بھی ہے کہ وہ اگر ایسی کوئی بھی انفارمیشن آ رہی ہے تھوڑا سا یاد رکھنے کی اس کو کوشش کریں, تاکہ اگر خدا نخواستہ وہ کسی ایسے مشکل سچویشن سے گزرتے ہیں تو ان کو پتا ہو کہ ان کی ڈائریکشن کہاں ہے اور کہاں انہوں نے دیکھنا ہے اور کس چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے, تاکہ وہ ٹائملی اپنا علاج کروا سکیں. ہاں, جہاں تمام تر چیزیں یاد رکھ لیتے ہیں وہاں پہ آپ تھوڑا سا اپنی صحت کے معاملے میں بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ یاد رکھ لیں. اس کے علاج کی بات کریں تو اس کے علاج کو کیا پیٹرن, کیا سلسلہ کیا ہے کینسر کا؟ اگر تو جلدی ٹائم سے آپ نے اس کو ڈائگنوز کر لیا, اسٹیج 1 سے آپ نے کر لیا, تو بایوپسی اگر ممکن ہو تو, کیونکہ ہر کینسر کا اپنا ایک علاج ہے. کینسر کی ایک چیز ہی یہی ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی ایک سیٹ آف ٹریٹمنٹ کا پیٹرن نہیں بنا سکتے. اچھا, کچھ میں اگر بایوپسی ممکن ہو تو وہ گلٹی ریموو کر دی جاتی ہے, پھر اس کے بعد ریڈیو اور کیمو تھراپی کے جو رجیم ہے اس کو چلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اسٹیج 1 میں, یہ اسٹیج 1 میں یا اسٹیج 2 کے اندر یوزلی کیا جاتا ہے. سم ٹائمز اگر کینسر کسی ایسی جگہ پر ہے کہ گلٹی ریموو ہی نہیں کی جا سکتی, جیسے کہ برین کینسر میں یہ بڑے مسائل آتے ہیں کہ وہ برین کے یا دماغ کے ایسے پورشن میں ہو کہ اگر اس کو نکالیں تو کینسر سے زیادہ ویسے کوئی باڈی کو ڈیمیج ہو سکتا ہے, تو اس میں ٹیومر ریموو نہیں کیا جاتا, اس میں کیمو تھراپی کی ریجیمز جو ہیں وہ دی جاتی ہیں. اچھا, پہلی جو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ کہا جاتا ہے. اگر وہ سکسیسفل نہ ہو تو پھر ہم سیکنڈ لائن آف ٹریٹمنٹ پہ شفٹ ہوتے ہیں. اوکے, تو اس کے آگے جو اسٹیج 3 ہے یا 4 ہے اس میں ٹریٹمنٹ کا کیا بات ہے؟ اس میں کینسر کو کنٹین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اس کا ریٹ کہ وہ زیادہ مزید نہ پھیلے اس کو کوشش کیا جاتا ہے کہ کم سے کم کریں. لیکن پھر میں نے کہا ہے کہ زندگی اور علاج اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, اور معجزے ہوتے ہیں بہت سارے. اسی کنٹین کرنے کے چکر میں ان کو اتنے ریمارکیبل ریزلٹس ملتے ہیں کہ کینسر اسٹیج 4 کے اوپر بھی ریکور کر جاتا ہے. ہاں, لیکن ہمیں ان معجزوں کا انتظار نہیں کرنا, ہمیں اپنی صحت کا خود پہ توجہ دینے کی بھی, اور جو ہم لاپرواہی کرتے ہیں اس سے اجتناب کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. مزید بھی ناظرین اس بیماری کے حوالے سے یا اس کے علاج کے حوالے سے کچھ اور مزید ٹپس لیتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ سے کہ کیسے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ چانسز کہتے ہیں کم ہو سکے اس بیماری کی طرف جانے کے یا کسی بھی بیماری میں مبتلا ہونے کے, وہ ہم ان سے جانتے ہیں. لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک ہمارا ہے کینسر کے حوالے سے. کینسر کیا ہے ایکچولی میں, اس کی وجوہات کیا ہیں, علامات کیا ہو سکتی ہیں, اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ یقیناً بر وقت اس کی تشخیص جو ہے وہ ضروری ہے, اور اس کا علاج کیسے جو ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے, کس سٹیج پہ علاج کی طرف جانا چاہیے, کون سی سٹیج ہے جہاں پہ ہم جا کے کہتے ہیں کہ یہ اس کا علاج تو ممکن نہیں ہے, یا پھر وہی بات معجزات کہ اللہ پاک کی طرف سے کوئی معجزہ ہو جائے تو لاسٹ سٹیج پہ ریکوری ہو جائے. لیکن معجزہ ان معجزات
کا انتظار کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم احتیاط کر لیں, جو کہ ہم نہیں کرتے. اور جب ڈاکٹر ہمیں منع کرتا ہے تب بھی کہیں نہ کہیں ہم لاپرواہی کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جس چیز سے ڈاکٹر منع کر رہا ہوتا ہے کریونگ زیادہ اسی چیز کی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ ہماری ہی لاپرواہی ہے کہ ہم اپنی اس لاپرواہی کی وجہ سے کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو کینسر اسپیسیفک یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے, اس بیماری پہ ہم بات کریں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب کچھ ایسے چیزیں جو آپ سمجھتی ہوں کینسر سے ریلیٹڈ جو ضروری ہوں لوگوں کو جاننا, اویئر ہونا, کچھ ایسے پوائنٹس یا کچھ ایسی باتیں جو کہ سب کے لیے جاننا ضروری ہو, وہ بتائیں. لائف اسٹائل تو ہم بہت ایکسٹینسولی ڈسکس کر چکے ہیں, لیکن لائف اسٹائل میں ایک چیز آتی ہے, وہ ہے ہماری خوراک جو ہم لیتے ہیں, ڈائٹ. جتنا آپ میٹھی ڈائٹ لیں گے اتنا آپ کا چانس آف کینسر زیادہ ہوگا. میٹھی اس کے اندر آپ کا میٹھی لائک بیف, مٹن. اوکے, میٹھی, یس رائٹ. بیف, مٹن کے اندر جو کچھ پروٹینز ہوتی ہیں, جو کچھ لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی بات کری, میرے سراؤنڈنگ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے تینوں ٹائم کھانے میں گوشت لازمن ہوگا. یہ کچھ نہیں, یہ ہماری پاکستان کی آدھی عوام ہے, دے پریفر دس تھنگ. کھانا چاہیے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز دی ہے, آپ اس کو ضرور انجوائے کریں, لیکن پھر وہی کہوں گی کہ اگر پانی بھی آپ زیادہ پئیں تو وہ بھی آپ کے لیے زہر بن جاتا ہے. تو 3 وقت اگر آپ صرف گوشت ہی کھا رہے ہیں تو ایک ٹائم پر آ کر وہ اگر کینسر نہیں تو آپ کو کوئی اور کارڈیک یا کڈنی یا کوئی اور آپ کو ڈس آرڈر کی طرف ضرور لے کر جائے گا. تو میٹ کو اگر آپ جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں اتنا اوائڈ کریں, اور اپنی لائف میں فزیکل ایکٹیویٹی کو پروموٹ کریں. گاڑی کا استعمال جہاں آپ کم سے کم کر سکتے ہیں کریں, ایکسرسائز کریں, میڈیٹیٹ کرنے کی عادت ڈالیں. ہم لوگ ایک مسلم کنٹری میں ہیں, نماز ہم سب لوگ پڑھتے ہیں, یہ بھی ایک ورزش کا اچھا سورس ہے جو بھی ہم لوگوں کے نماز کے اندر پوزز آتے ہیں. اٹس اے گڈ تھنگ. وہی اگر ہم لوگ 5 وقت کی باقاعدگی سے کریں, میں مطلب دین پریچ نہیں کریں, لیکن یہ ہے کہ وی ہیو سم تھنگ جو ہمارے لائف اسٹائل کا پارٹ ہے, اسی سے ہی ہم لوگ سم ہاؤ ایکٹیویٹی میں جاتے ہیں. یس, ایک مکمل ایکسرسائز ہے. اس کے علاوہ خوش رہنے کی عادت ڈالیں. ایک چیز ہوتی ہے کینسر کے اندر جو کینسر کے رسک کو بہت بڑھاتی ہے, اس کو ہم سائنس میں کہتے ہیں آکسیڈیٹیو اسٹریس. آکسیڈیٹیو اسٹریس میں آپ کے اندر کچھ مولیکیولز ہیں, وہ اتنا زیادہ اس کا اماؤنٹ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے سیلز کے اندر جو پروٹینز ہوتی ہیں یا کاربز ہوتے ہیں, لپڈس, ڈی این اے ایون, اس کو بری طریقے سے ڈیمیج کر دیتے ہیں, جو آپ کے کینسر کے اندر ڈائریکٹلی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اس کے لیے ہم لوگ اکثر پھلوں کا استعمال, اپنے نٹس اور یہ لیتے ہیں جو ایز این اینٹی آکسیڈنٹ ایکٹ کرتے ہیں, تاکہ اس آکسیڈیٹیو اسٹریس کو, جو وہ مولیکیولز ہیں ان کا اماؤنٹ کو ہم کم کر سکیں. جب آپ ناخوش ہوتے ہیں, آپ ڈپریشن میں ہوتے ہیں, زیادہ ٹینشن لیتے ہیں یا غصہ کرتے ہیں, اس میں بھی آپ کی باڈی کے اندر آکسیڈیٹیو اسٹریس انکریز ہوتا ہے. دو آپ کو اسٹڈیز کہیں گی نہیں کہ ڈائریکٹ یہ کینسر سے لیں گے, لیکن انڈائریکٹلی یہ چیز کینسر کی ایک وجہ بن سکتی ہے. تو اپنا لائف اسٹائل ٹھیک کریں, خوش رہنے کی عادت ڈالیں, کوشش کریں کہ آپ خوش رہیں, اور اپنی خوراک جو آپ کھا رہے ہیں اس کو دھیان رکھیں کہ وہ آپ کیا کھا رہے ہیں. ڈائٹ پہ توجہ دینا یقیناً بہت زیادہ ضروری ہے, جو کہ انفارچونیٹلی اب نہیں کرتے, فاسٹ فوڈ بہت زیادہ کھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کم سے کم پکانا پڑے, ہم باہر سے ہی کھانا کھا لیں. اچھا, بچوں اور نوجوانوں میں جو یہ خون کا سرطان ہے, یہ بتائیں ناظرین کو. یہ انفارچونیٹلی بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. اس کا ایک تو کلائمیٹ چینج بہت بڑا ریزن ہے, اس کو ہم لوگ اگنور نہیں کر سکتے. دو ہم لوگ سائنٹیفکلی بھی اس کو بہت زیادہ ایکسپلور نہیں کرے, لیکن اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. کلائمیٹ چینج, یو وی ریڈیشنس, اور جتنا ہم لوگ ایکسپوز ہوتے ہیں اس سے, تو چھوٹے بچوں میں خون کا جو بلڈ کینسر ہے اس کی شرح دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, اور سرپرائزنگلی یہ پاکستان میں بھی اس کی شرح ہر سال بڑھ رہی ہے. اور اس میں سب سے ایک پھر سے وہ علامات میں ایک چیز آتی ہے کہ اگر آپ کی اسکن کی رنگت پیل ہونا شروع ہو گئی ہے, آپ فٹیگڈ ہیں, آپ کو تھوڑا سا کام کر کے اتنا زیادہ سانس چڑھتا ہے, بلکہ آپ کچھ نہ بھی کریں تو بھی آپ کو ایک دم سانس چڑھے اور فوراً ریکوری نہ ہو اس کی, تو آپ لیٹ نہ کریں, فوراً جائیں اور اس کے چیک کروائیں اور ڈائگنوسس کی طرف. اچھا ڈاکٹر صاحب, جگر کا کینسر, ہڈیوں کا, دماغی یا معدے کا, خون کا یا گلے کا, ان سب کے جو علامات ہیں وہ مختلف ہیں؟ جی بالکل. بیسک وہی ہیں جو شروع میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ معدے کے کینسر کی طرف جائیں تو اس میں ایک
آپ کا ڈائجسٹو سسٹم آپ کو خراب رہتا ہے, آپ کا ہاضمہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. اب یا خون آتا ہے یہ چیز, لیکن ضروری نہیں ہے کہ پھر وہی ہے کہ ہم مس ڈائگنوسس کی طرف اس کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو ایک سسٹم ہے علامت آ رہی ہے جو ایک کینسر کی ٹائپ سے لنک کرتی ہے, اور اس کے ساتھ آپ کو دوسری جنرل علامات بھی ہیں کہ آپ کو ویکنس ہے, آپ تھوڑا سا ذرا کلاؤڈی مائنڈ کے ساتھ ہیں, فوکس نہیں کر رہے چیزوں کے اوپر, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم تک یہ علامات چل رہی ہیں آپ کے سارے اقدامات کرنے کے باوجود, تو پھر آپ فوراً سے ڈائگنوسس کی طرف جائیں. اچھا, ہم نہیں جاتے, ہم اس کو لاپرواہی میں جو ہے وہ گزار دیتے ہیں, اچھا چلے جائیں گے, کل چلے جائیں گے, آج چلے جائیں گے, اور اگر چلے بھی جاتے ہیں تو ایک جو اتھینٹک ڈاکٹر ہے جس سے جا کے ہمیں چیک اپ کروانا چاہیے, وہ اس تک ہماری رسائی نہیں ہوتی ہے. ہم اگر کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں بھی جاتے ہیں, اسپیشلی اگر میں ایسے ایریا دیہاتوں کی بات کروں, گاؤں کے ارد گرد جو چھوٹے گورنمنٹ ہاسپٹل بنا دیے جاتے ہیں, وہاں پہ بھی ایسے ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں. تو اس کے لیے اب حکومتی سطح پہ اب یہاں پہ کیا ہونا چاہیے؟ چیک اینڈ بیلنس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. بالکل, کیونکہ یہ بات میں نے اس لیے کی, یہاں میں اپنے والد صاحب کا ضرور ان کا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی, اس لیے یہ میں نے دیہاتوں کے ارد گرد چھوٹے بڑے ہاسپٹل ان کی بات کی, کیونکہ وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس شاید گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے, یا ان کو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے, کوئی وہاں پہ جاتا نہیں, پوچھتا نہیں. اسی طرح وہ ایک چھوٹی سی گلٹی محسوس ہوئی تو جا کے چیک کروایا, پین ہو رہا تھا, وہ کچھ ایسی علامات فیل ہو رہی تھی, لیکن جا کے چیک اپ کروایا تو انہوں نے کہا آپ کو کینسر ہے. اب وہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ نا نام سنتے ہی انسان کی روح کانپ جاتی ہے. وہ کینسر آپ کے جسم سے زیادہ آپ کو ذہنی طور پر بڑا پریشان کرتا ہے. ایگزیکٹلی. تو اب 2 سے 3 دن لگے پراپر رپورٹس کروانے میں, اس کے ٹیسٹ آنے میں, اور ود ان 2 or 3 days میرے پاپا کی صحت اور زیادہ ڈاؤن ہونا شروع ہوگی, کیونکہ ایک ذہنی طور پہ ایک اسٹریس, ایک ٹینشن انہوں نے لے لی, اور جب اس کے رپورٹس آئی اس میں کچھ بھی نہیں تھا. اب یہاں پہ ڈاکٹر دیکھیں, یہ ڈاکٹر کے اس کے اوپر تھا. پھر ایک تو آپ ریگولر دیکھو, ایک چیز آپ نے کی, آپ نے ڈگری لے لی, ہو گیا, اب آپ کو ریگولر اس کو ریفریش کرنے کی ضرورت ہے. تو جس کو کہتے ہیں نا پیریوڈک ٹریننگ, یو نیڈ دوز ریفریشر کورسز. اسی طرح ڈاکٹر کا, جبکہ یہ تو میڈیکل کا شعبہ ہے ہی اتنا پریشیس, آپ ڈاکٹرز کی ریگولر ٹریننگ کروائیں, ان کو یعنی ٹائم ٹو ٹائم یاد کروائیں کہ آپ لوگوں نے, کیونکہ ڈاکٹر کی اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو سمٹم پتہ ہے آپ دوائی لے کر دیتے ہیں, آپ کا بیہیویئر ایک پیشنٹ کے ساتھ کیسا ہے وہ بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ جو آپ کے پاس آ رہے ہیں وہ آلریڈی ذہنی طور پر بڑے پریشان ہیں, صحت اتنی سینسیٹیو چیز ہے. خود تو شور ہو جائیں پھر آپ پیشنٹ کو بتائیں. ایگزیکٹلی, بالکل. اور دوسرے یہاں پر گورنمنٹ کی اینڈ کے اوپر ہے کہ وہ میک شور کریں کہ آپ جو بھی ڈاکٹر وہاں پر جا رہے ہیں یا جو بھی دوائی دی جا رہی ہے وہ اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہوں. اکاؤنٹیبلٹی جب تک نہیں آئے گی تب تک آپ معاشرے میں کوئی بھی سدھار لے کر نہیں آ سکتے. اور یہ صرف میڈیکل کے طبقے میں نہیں ہے, یہ ایجوکیشن سیکٹر میں بھی ہے, یا آپ کو کوئی اور کارپوریٹ یا بینکنگ یا لا جو بھی سیکٹر ہے اس سب میں اکاؤنٹیبلٹی از کی, اور اس کی ہم لوگوں کو ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا. کینسر اسکریننگ یہ کیا ہے؟ کینسر اسکریننگ یہ ایک ڈائگنوسس کے آلٹرنیٹ ٹرم ہے. اچھا. کہ یوزلی اس میں اسکریننگ کا جب لفظ آتا ہے تو ہم اس میں ایم آر آئی, پیٹ اسکین یا ایکس رے اسکیننگ ان کی طرف جاتے ہیں, کہ تاکہ آپ دیکھیں کہ کیا پوری باڈی کے اندر یا کوئی ایک اور, یا برین یا ایبڈومن یا پیٹ کے حصے کی طرف کہیں پر کوئی کینسر کی گلٹی یا ایسی کوئی علامات یا کوئی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے یا نہیں. ٹھیک ہو گیا. اوور آل پیغام کیا دیں گے آپ ناظرین کو؟ میں اوور آل ہر ایک کو ایک چیز یہ کہوں گی کہ آپ معتدل کھائیں, اپنی زندگی میں اپنے آپ پر توجہ دینے کی عادت ڈالیں, کیونکہ جب آپ ہیلدی ہوں گے آپ دوسروں کو خیال رکھ سکیں گے. اور اچھا سوچیں, زیادہ ضروری ہے. یس, خوش رہنے کی عادت ڈالیں اور خوش رہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو سو مچ. وقت آپ نے یقیناً ناظرین خوش رہنے کی عادت ڈالیں, خود بھی خوش رہیں, دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں. اور یہ زندگی تو یقیناً بہت ہی خوبصورت ہے, اور کل کس نے دیکھا ہے, ہمیں اگلے لمحے کا, چند سیکنڈ کا ہمیں نہیں پتا, لیکن جو آپ کو خوبصورت زندگی ملی ہے, صحت ملی ہے, تندرستی ملی ہے, اس کا خیال رکھنا, اپنے آپ کا خیال رکھنا, اپنی صحت کی حفاظت کرنا, یہ یقیناً میری آپ کی ہم سب کی ذمہ داری ہے. کوئی دوسرا آ کے ہمارا خیال نہیں رکھے گا, ہماری صحت پہ توجہ نہیں دے گا. اپنی ڈائٹ پراپر رکھنا, ہیلدی ڈائٹ لینا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. خود کو مختلف جو ایک ٹینشن ہے, اسٹریس ہے, اس سے خود کو دور رکھنا, یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. پرابلمز آتی رہتی ہیں, دیکھیں اپس ڈاؤن جو ہے نا یہ زندگی کا حصہ ہوتے ہیں.
ان میں ہی زندگی کو الجھا کے رکھ لینا یہ کوئی سولوشن نہیں ہوتا. کوئی بھی پرابلم آ رہی اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں، نہ کہ اس میں اپنے آپ کو اس قدر انوالو کر لیں کہ آپ کی صحت متاثر ہو جائے. اور کینسر جیسی بیماری یقیناً یہ ایک خطرناک بیماری ہے، جان لیوا بیماری ہے. تو ہم سب کو دعا کرنا چاہیے کہ کسی قسم کی بھی بیماری جو ہے وہ لاحق نہ ہو، لیکن اس کے لیے ضروری صرف دعا نہیں بلکہ کیئر، حفاظت، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. جناب خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.